fina hodan da chegar girsite Farandin baragam biyadi dichite Kotuma kesa sani sajab sifate Lapsite Goni fakaru Luinat fakara Goni fakaru Dina wal makara Luina senang kamne tuduga ke gurgura Luina senang kamne tuduga ke gurgura Adwa Gagar mame gagar mame gagar mame Wallo firayi tum gagar mame Kaba ki badi gagar mame Bahadi haji tum gagar mame Biya mari haji tuwame gagar mame gagar mame gagar mame gagar mame gagar mame gagar mame Adwa jab jab utwa kakuma Adwa baredu faya kuratuma Adwa kabaja kalti wala buma Adwa hamatu da ho opoluma Adwa hat of tuda wa of tuluma Hum tu siningi tu si chala hunduma Katakuma dule abanke Dina balmate chini raane Katakuma dule abanke Dina balmate chini raane Katakuma na dule abanke Dina balmate chini raane Katakuma dule abanke Wandina gote, Duran Africa, Wambi of Tats, Rankari in Africa, Yobaru Fede, Adwa Africa, Wandina gote, Duran Oromo, Wambi of Tats, Rankari in Oromo, Nugambo, Nugambo, Katakuma, Dule Banke, Dina Palmate, Chini Raane, Katakuma, Dule Banke, Dina Palmate, Chini Raane, Katakuma, Dule Banke, Dina Palmate, Chini Raane, Katakuma, Dule Banke, Dina Palmate, Chini Raane. General Jagama Kello, Rasa Lula Jetame, Kumbi Abanaga, Natuma Ethiopia, Colonel Abdisa Aga, Otuma, Gamnuma General Abdisa, Julio Ilabareda, Yodu Patuansa, Wasana, Yasena, Isiyada Chifna, Otamaya Kapna, Kanafu Sabako, Sena Keon, Batha, Ethiopia, Tikse Aras, Tiksa, Siti Metwe, Jetliga Fatiki, Koliga Fatiki, Kusaware, Atalunesa, Sena after Tesival Magesa, Katakumar, Uyabanke, Inafate,
የተሰጠኝት ዛሬ በነፃ ሰው ተከፍሎበታል ደምና አጥንት ስንት ወገን ወደቀ በነፃነት ምድር ትናገር አድዋ ትናገር ትመስክር ትናገር አድዋ ትናገር አገሬ እንዴት እንደቆምኩኝ ከፊታችሁ ዛሬ በኩራት በክብር በደስታ በፍቅር በድል እኖራለሁ አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትላንት መቼ ተነሱና የወዳደቁት ምስጋና ለነሱ ለአድዋ ጀግኖች ለዛሬ ነፃነት ላበቁኝ ወገኖች የጥቁር ደም አምባ አድዋ አፍሪካ እምዬ ኢትዮጵያ አደረሳችሁ በያላችሁ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጊዜ ስቱዲዮን ከዚህ ዳግማዊ አጤ ምኒልክ አደባባይ አድርገው ዛሬ የሚከበረውን 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል በተመለከተ የቀጥታ ስርጭቱን ወደ እናንተ የሚያደርስ ለሚሆነው በዛሬ ዝግጅት እንግዲህ ከ125 ዓመታት በፊት የተደረገውን አንድ የጠብቁኝ የሚያስታውሱ ልዩ ልዩ ስነስርዓቶች በዚህ በዋናው አደባባይ ይጠበቃሉ። የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር የፖሊስ ኦርኬስትራ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ የፌዴራልና የዚህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣናትና የመንግስት ሹመኞች ባሉበት የአድዋ ገድልን የሚያወሱ ልዩ ልዩ መልእክቶች ይተላለፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሁነቱን በቀጥታ ከማለዳው 12 ሰዓት ከ30 አካባቢ ጀምሮ ወደ እናንተ እያደረሰ ነው የሚገኘው። ሙሉ ዝግጅቱን እየመራው እኔ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ከጊዜያዊ ስቱዲዮአችን በቀጥታ ከእናንተ ጋር ቆይታ ማድረግ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከዛሬ 125 ዓመታት በፊት በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ሊደፍር የመጣውን የጣሊያን ወራሪ ኃይል ዳግማዊ አጤ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ በዙሪያቸው ያሉ ሹማምንቶችና የጦር አበጋዞች በአንድነት ተባብረው በአራቱ ማዕዘናት ኢትዮጵያውያን ከጫፍ እስከ ጫፍ አንድ ሆነው ቆመው ልዩነት ሳይበግራቸው እምነት፣ ሃይማኖት፣ ባህል፣ አስተሳሰብ፣ ማንነት ሳይበግራቸው ኢትዮጵያን ያስከበሩበት ልዩ ድል ተደርጎ የሚቆጠር ነው። በኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ከአድዋ ድል በኋላ እንግዲህ አያሌ የአፍሪካ ጥቁር ህዝቦችና በመላው ዓለም የሚገኙ አፍሪካውያንና የጥቁር መብት ተሟጋቾች እዚህ መዛም ብቅ እንዲሉና ለመብታቸው እንዲሟገቱ ትልቅ መሰረት የጣለ ድል እንደሆነ ይነገራል። የአድዋ ድል አጠቃላይ ገድሎች ከታሪክ ሰበዝ እየመዘዝን ከተጻፉ መጽሐፎችም እያዋዛን እዚህ የሚተላለፉ መልእክቶችንም እየተከታተልን በቀጥታ ወደ እናንተ የምናሻግር ነው የሚሆነው። ልዩ ልዩ መልእክቶች ይተላለፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ የአሁኑ ትውልድ ኢትዮጵያን በማሻገር ረገድ ያሉ ልዩነቶችን አቻችሎ ከአድዋ የድል ማግስት ምንድነው መማር ያለበት የሚሉ ገዘፍ ያሉ ሀሳቦችና መልእክቶች ይተላለፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እነዚህን መልእክቶች በየጣልቃው ወደ እናንተ የምናሻግር ነው የሚሆነው። ከዛም አልፎ የኢትዮጵያውያን ከ125 ዓመታት በፊት የነበራቸው ተጋድሎ ኢትዮጵያን ለትውልድ በማሻገርና ዘመኑን የዋጀ አስተሳሰብ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማጋባት ረገድ የኢትዮጵያውያን ሚና እንደምን በታሪክ ድርሳናት ተከተቡ የሚሉትንም እያነሳሳን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ዋና ዋና ነጥቦችን ለመጥቀስ ያክል በተለይ ከአድዋ ጦርነት በኋላ
በርከት ያሉ ትውፊቶች ኢትዮጵያ ለዓለም እንዳጋራች የታሪክ ድርሳናት እና ጽሁፎች የታሪክ ጸሐፍትም ተመራማሪዎችም ሰፊ ሀተቶች ወይ ደግሞ ሰፊ የታሪክ ጽሁፎችን ሲያወጡ ይስተዋላል። የመጀመሪያው ነገር ፍትህና እኩልነት በዓለም አደባባይ እንዲነግስ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ የአድዋ ድል ታሪክ ጸሐፍትና ተመራማሪዎች ያሳያሉ። በየትኛውም ጫፍና በሁሉም የዓለማችን ማዕዘናት የሚገኙ ጥቁር ህዝቦች ለመብታቸው፣ ለፍትህ፣ ለእኩልነት፣ ለርትዕ እንዲታገሉ ትልቅ አስተዋጽኦን ያበረከተ እንደሆነ ይታወቃል። እሴቶችን በተመለከተ ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ መቆም ከቻልን ማንሻገራቸው ምንም አይነት ነገሮች እንደሌሉ የሚያመላክት እንደሆነም ይታያል። በርከት ያሉ ሀሳቦችንም ዛሬ የተጋራን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። በተለይ ከአድዋ ድል ማግስት በኋላ ኢትዮጵያ ለሌላው ዓለም ያበረከተቻቸው ነገሮች ምንድናቸው? በአድዋ ጦርነትስ የታየው የኢትዮጵያን ህብረት ለአሁኑ ትውልድ ምን መልእክት ያስተላልፋል? የሚሉትንም ወደ በኋላ ላይ መረጃዎችን እየገባው የማደርሳችሁ ነው የሚሆነው። አሁንም በድጋሜ በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን እንኳን ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጊዜ ስቱዲዮ ዳግማዊ አጤ ምኒልክ አደባባይ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ በየጣልቃው መረጃዎችን እያጋራችሁ ቆይታ ማድረግ ነው የሚሆነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ።
ስንት ወገን ወደቀ በነፃነት ምድር ትናገር አድዋ ትናገር ትመስክር ትናገር አድዋ ሰው ሞት
ጤና ይስጥልን በድጋሜ ክቡራትና ክቡራን በያላችሁበት እንደምናድራችኋል። በድጋሜ ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል በያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል ምክንያት በማድረግ እዚህ ዳግማዊ አጤ ምኒልክ አደባባይ የሚከበረውን ስነ ስርዓት በቀጥታ እያስተላለፈ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች አምባሳደሮች፣ ሚኒስትሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ የፌዴራልና የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በዚህ ተገኝተዋል። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ሙሉ መልእክቶች ይተላለፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛም ባለፈ ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች በየትኛውም የእድሜ ክልል ማለት ይቻላል ከህፃን ልጅ እስከ አዛውንትና እድሜ ገፋ ያለ የማህበረሰብ ክፍሎች ከዛሬ 125 ዓመታት በፊት የተደረገውን የአድዋን ገድል የሚያስታውሱ ልዩ ልዩ ትርኢቶችን በማቅረብ ነው የሚገኙት። ጎን ለጎን ተያያዥ መረጃዎችን እያጋራናችሁ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የአድዋ ድል በዓል ሲወሳ በሁሉም በአራቱም ማዕዘናት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ የሀገርን ሉዓላዊነት ለጠላት አናስደፍርም በሚል ያመጡት ድል መሆኑን ተከትሎ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም በተለይ ፍትህና ርትዕ፣ ዲሞክራሲ እንደዚሁም ደግሞ እኩልነትን ለሚሹ ጥቁርና የተገፉ ግፉዓን ህዝቦች ሳይቀር ትልቅ ብርሃንና የከፍታ ማማ እንደሆነ ኢትዮጵያም ለሌላው ዓለም ያበረከተችው ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሆነ የታሪክ ድርሳናት ይዘግባሉ፣ ይመሰክራሉ። የታሪክ ተመራማሪዎች ከአድዋ ድል በኋላ ያወጧቸው በርከት ያሉ ሴቶች ለዚህ ትውልድ የሚያስተላልፉትን መልእክት በተመለከተ ከታሪክ ማህደር እየመዘዝን መረጃዎችን የምናጋራችሁ ነው የሚሆነው። በዋናነት አሁን ለመጣሁበት በተለይ ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል በኢትዮጵያና በመላው ዓለም በጥናትና ምርምር ከፍ ያሉ ሀሳቦችም የሚፈልቁበት ነውና ለኢትዮጵያና ለመላው ጥቁር ህዝቦች ለተገፉ ፍትህና እኩልነትን ለሚሹ ይዞት የመጣቸው ዋና ዋና ትሩፋቶች ምንድናቸው የሚለውን አንዳንድ መረጃዎችን እያጋራናችሁ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ከአድዋ ድል በኋላ እንግዲህ በተባበረ የኢትዮጵያውያን ብርቱ ክንድ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ከጫፍ እስከ ጫፍ የተነሱ የማህበረሰብ ክፍሎች የህዝብ ታሪክም እንደመሆኑ መጠን የህዝብ ገድል እንደመሆኑ መጠን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ለሚገኙ ጥቁር ህዝቦች ትልቅ ብርሃንና ፋና ወጊ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ይነገራል። በተለይ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሰረቱን የጣለው ከአድዋ ድል በኋላ ወይ ከአድዋ ድል ማግስት በኋላ እንደሆነ የታሪክ ተመራማሪዎች ይጽፋሉ። በመላው ዓለም የሚገኙ ጥቁር ህዝቦች ለእኩልነታቸው እንዲታገሉ በዲሞክራሲ፣ በፍትህ፣ በኢኮኖሚ እንደዚሁም ደግሞ እኩልነት በሚባሉ ጽንሰ ሀሳቦች ሳይቀር በሁሉም አቅጣጫ የሚገኙ ጥቁር ህዝቦች ለመብታቸው እንዲቆሙ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው። የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ከአፍሪካ ተነስቶ ካረቢያን ሀገራት ድረስ የተሻገረ ብዙ የመብት ተሟጋችና ተከራካሪዎች ሳይቀር እንዲፈልቁ የጥቁር ህዝቦች እኩልነት ከሌላው ህዝብ መብት ጋር በጋራ ተገዳዳሪ ሆኖ መቆም እንዲችል ትልቅ ብርሃን ትልቅ በርም የከፈተ እንደመሆኑ መጠን ይህንን አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ይነገራል። ከፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ቀጥሎ ደግሞ ኢትዮጵያኒዝም የሚባል እንቅስቃሴ እንደመጣ የታሪክ ተመራማሪዎች ይናገራሉ። በተለይ ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት ከ1960ዎቹ ወዲህ ነው ነፃነታቸውን የተቀዳጁትና ነፃነታቸውን ሲቀዳጁ የኢትዮጵያ የአድዋ ድል ትልቅ መሰረት እንደጣለላቸው በተለያየ አውደ ውጊያዎች የተጻፉ መጽሐፎች ይናገራሉ። ቅኝ ተገዢዎችም ከአድዋ ድል ማግስት በኋላ ለካ ከነጮች ጋር እኩል መሆን ይቻላል፣ ለካ በነጮች የተያዘው የበላይነት የጥቁሮችም እኩል መብት የሚከበርበትን እድል ይፈጥራል የሚሉ ጽንሰ ሀሳቦችን በሚገባ ያቀነቀነ እንደሆነ ይነገራል። እንግዲህ የኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድና በጋራ የመቆም የአድዋ ድል ውጤት ለጥቁሮች ዓለም ወይ ደግሞ ለመላው ዓለም የመጣው ኢትዮጵያን ሊወርድ የመጣን ጠላትን ለመመከት ሲንቀሳቀሱ በጋራ በመቆም ፍልስፍና ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ወደ በኋላ ላይ ማሳያ ነገሮችን እየተጠቃቀሰ የምናነሳሳ ነው የሚሆነው። ከዚህ በየጣልቃው ደግሞ
ደግሞ መረጃዎችን የማጋራችሁ ነው የሚሆነው። አሁንም እንኳን ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል በያላችሁበት አደረሳችሁ።
of a battlefield in Ethiopia where Ethiopian instinct welcomes colony. This is how systems approach the full stack application development platform for professional development. Abai Adwa kan kabajamaa jiru egaa ayyaanni injifannoo Adwa bara kana sunnoota garaagaraatiin sadarkaalee aanaa godinaa fi bakkeewwan adda addaatti sunnoota garaagaraatiin kabajamaa ture jira. Amma immoo haaluma kanaan guyyaa irraa xumura isaa guyyaa 23ffaa kanatti haala addaatiin kabajamaa kan inni jiru. Bakka nuti argamnu kanatti injifannoo Adwa yeroo ammaa kana abbootiin kanaan dura sunnoota garaagaraatiin duula injifannoo Adwa kanarratti argamanis ta'e kanneen biroo dargaggoonni haadholiin abbootiin baay'een isaanii ayyaana kanarratti hirmaachaatti kan isaan jiran. Injifannoon Adwa abbootiin keenya waggoottan dheeraan dura bara 1888tti sunnoota kolonii bara Xaaliyaan irraa kanneen dhufan injifachuudhaaf yookaan immoo kaabaa kibba baadiyyaa walitti qabamuudhaan Itoophiyaa birmadummaa ishee eeguudhaaf lola tokkummaadhaan Itoophiyaanonni walitti dhufuudhaan waliin duulan jedhameeti kan inni beekamu.
እንጅፈኖን ኩን ኢትዮጵያ ቆፋፍ ሶንታነ ሰደርካ ደለ ዱኛት ከሱማዩ ብዮታ አፍሪካ የሮ ሰነት ስርነ ኮሎኒ ጀለ ቱረን ኮሎኒ ጀላ ባሱዳፍ ሶቺ ጉዳ ከነት ገገፍማ ቱረፊ ኢትዮጵያንስ ሐለ ከነ ከሰቲ እንጅፈኖ አዳ ገልሜስ ተከናን በአጋሪን ከነርገመ ተውሳትን ወልቀብስሰት ከነ አያንኩን ከበጀሙ ከሱማዩ አያኒ አድዋ ከንበረ ከናሞ ሲና ደርቤ ካሱዳን ሰረስ ሞደርቤ ቶኩማዳን ኢትዮጵያን ከነም ብራራትስ ዱሉዳን እንጅፈኖ ከና አካታት ገልሜ ሱዳን ደሱንዳ ከነ ከበጀሙ ሱንረ ደርቤ መለቶ ሰደምኔ ሱማ ኬኛ አካታ ከሚንት ፉፍሲሱ ደንደኛ ከንጀሩት ጤፈኖዳን አያንኩን ከነ ከበጀሙ ስርካለ ደዳቲ እንጅፈኖ ከነ ኤጉዳፍ ደርገጎኒ ቀረን ቀሮን ከነም ብሮስሞ ስርነ ከነ ወጀቹዳፍ ዮካን ፉፍሲሱዳፍ ወጂ በላ ወጀታት ከሳንጅረኒ ኑትሳ ከና ስምብራን ጋውዳን ወጀን ቱርቴታ ስናን ወጀን ትራስን እንጀና Republic ክብራትና ክብራን የአዲስ አበባ ከተማ እንዲሁም አካባቢዋ ነዋሪዎች እንኳን ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በድጋሚ ይህ ቀን እጅጉን አኩሪ እጅጉን ታሪካዊ ነውና እንኳን ወደዚህ የልዩ ስነ ስርዓት በሰላም መጣችሁ እንላለን። ቀደም ሲል እንዳልነው የክብር እንግዳችን ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት እንደዚሁም የአርበኞች ማህበር
ተወካዮች ጭምር አንድ ላይ በመሆን ይህንን በዓል ለመዘከር የተዘጋጀውን የአበባ ጉንጉን በማስቀመጥ ላይ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ፕሬዝዳንት የጉንጉን አበባውን አስቀምጠው ወደዚህ መድረክ በመምጣት ላይ ይገኛሉ። በዚህኛው በኩል ደግሞ ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳው የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትርና እንዲሁም ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ምክትል ከንቲባ ክብርት ፕሬዝዳንቷን ለመቀበል ወደ አደባባዩ በማቅናት ላይ ይገኛሉ። ሌሎችም የፌዴራልና ከፍተኛ የከተማዋ የስራ አመራር አባላት በእንግዶቹ አቀባበል ላይ የተሳተፉ ይሆናል። በአሁኑ ሰዓት የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዕለቱን በማስመልከት ከጀግኖች ጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ጋራ የጉንጉን አበባውን በማስቀመጥ አሁን ወደዚህ ወደ ተዘጋጀው መድረክ በማቅናት ላይ ይገኛሉ። እሳቸውን በክብር ለመቀበል ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳው የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትርና ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ እንዲሁም የፌዴራልና የከተማዋ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በመግቢያው ላይ በመገኘት ለክብርት እንግዳዋ የአቀባበል ስነ ስርዓት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። እዚህ የምትገኙ የከተማዋ ነዋሪዎችና የበዓሉ ታዳሚዎችም የክብር እንግዶቻችንን ሞቅ አድርጋችሁ እንደ ባህላችን በዓሉ አስደስቶናልና እናንተም ደስታችሁን በመግለጽ እንድታጅቧቸው በትህትና እንጠይቃለን። በአሁኑ ሰዓት ክብራትና ክብራን የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ የፌዴራልና የከተማዋ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ከአበባ ጉንጉን የማስቀመጥ ስነ ስርዓት በኋላ ወደዚህ ወደ ተዘጋጀው መድረክ በአዲስ አበባ ፖሊስ ወይም በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወይም ፌዴራል ፖሊስ ማርሽ ባንድ በመታጀብ ወደዚህ ወደ ስፍራው በመምጣት ይገኛሉ። እዚህ ደግሞ አብረውን እነሱን ታላቅ አቀባበል ለማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳው እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ የፌዴራልና የከተማዋ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል ለማድረግ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። ይህንን በዓል በጣም ደማቅ በማድረግ ልዩ ልዩ የሰልፍ ትርኢቶችም ለመካሄድ በዝግጅት ላይ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት የፌዴራል ፖሊስ ማርሽ ባንድ በድምቀት ልዩ ልዩ ጣዕመ ዜማዎችን እያሰማ ወደዚህ ወደ መድረኩ በመቅረብ ላይ ይገኛል። የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ፕሬዝዳንት ክቡራን ታዳሚዎቻችን እንደምትመለከቱት የክብር እንግዳችን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዚህ ስፍራ ላይ የታደሙትን አባት አርበኞች፣ እናት አርበኞችንም ሰላምታ እየሰጡ እንኳን አደረሳችሁ እያሉ ወደ ስፍራው እየመጡ ይገኛሉ። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን እንኳን ለ125ኛው የታላቁ አድዋ ድል በዓል አከባበር በሰላም አደረሳችሁ። ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። በአሁኑ ሰዓት ቀኑን በማስመልከት ድሉን በማሰብ ሰማዕታቱን በማሰብ የተዘጋጀውን ጉንጉን አበባ በሐውልቱ አደባባይ ውስጥ በማስቀመጥ ወደዚህ ወደ መድረኩ እያመሩ የሚገኙት የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ናቸው። ይህንኑ በዓል በድምቀት
በጣዕመ ዜማዎች እያጀቡ የሚገኙት የፌዴራል ፖሊስ ማርሽ ባንድ፣ የሀገር መከላከያ ማርሽ ባንድ እንዲሁም ሌሎች ልዩ ልዩ ሰልፈኛ ቡድን አባላት ናቸው። እጅግ ደመቅና ሞቅ ያለው የታላቁ አድዋ ድል በዓል 125ኛውን ዓመት ዛሬ ስናከብር የመሪ ቃላችን የአድዋ ድል የህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ማህተም ነው በሚል መሪ ቃል ነው። ሁላችሁም በድጋሜ እንኳን ለዚህ አኩሪ ድል በዓል አከባበር በሰላም አደረሳችሁ። ክብርት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በክብር ወደ መድረኩ እየመጡ ይገኛሉ። እሳቸውን እንኳን ደህና መጡ እንላለን። የፌዴራል ፖሊስ እንደዚሁም የመከላከያ ማርሽ ባንድ ደግሞ ይህንን ሁነት በደመቀ ሁኔታ ደስ በሚል ሁኔታ እንድናከብር እያደረገን ነውና ለነሱ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ክብርት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ወደ መድረኩ እየተቃረቡ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤና በክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳው አቀባበል ተደርጎላቸው ወደዚህ ወደ በዓሉ መድረክ ታጅበው በመምጣት ላይ ይገኛሉ። ክብርት ፕሬዝዳንት እንኳን ደህና መጡ። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ለ125ኛው ታላቁ አኩሪውና ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጸው ታላቅ በዓላችን የአድዋ ድል በዓል አከባበር በሰላም መጣችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። የክብር እንግዶቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። ክብርት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ክብርት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ ክብርት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው፣ ክቡራን የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ ክቡር የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን፣ የተከበራችሁ አባት እናት አርበኞች፣ የተወደዳችሁ የአዲስ አበባ ከተማ እንዲሁም ሁነት መዘከሪያ በሆነው በ125ኛው የአድዋ ድል በዓል ላይ ለመታደም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። The guests of honor, Your Excellency Sahle-Work Zewde, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Wizero Adanech Abebe, Deputy Mayor of the Addis Ababa City Administration, Your Excellency Dr. Hirut Kasau, Minister of the Ministry of Culture and Tourism, Honorable for the grand celebration of 125th anniversary of the great victory of Adwa. This year's celebration of the historic triumph of humanity over racism is being honored under the theme, The Victory of Adwa, the seal of our unity through diversity. Welcome, ladies and gentlemen. የአድዋ ድል የህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ጥብቅ ማህተም ነው። የነፃነታችን አርማና ምልክታችን፣ ከአንገታችን ቀና ብለን በድል አድራጊነት የመኖራችን ምስክር ነው። አድዋ ኩራታችን ነው። በአራቱም ማዕዘናት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በአንድ ልብ በአንድ ዓላማ ጠላትን ለመመከትና ለመደምሰስ በቆራጥነትና ለዘመቱለት ዓላማም እንዲሁ ድንቅ ኢትዮጵያውያን ባደረጉት ወደር የለሽ ተጋድሎና ጥረታቸው መስዋዕትነታቸው የተገኘ ዘላለም የማይረሳ ሁሌም ስንዘክረው የምንኖረው የምንኮራበት ድላችን ነውና በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። Your Excellency the President, Excellencies, honorable ladies and gentlemen, the victory of Adwa is a symbol of our freedom, the proof of our triumph
and the source of our national pride. Adwa is a grand victory won by Ethiopian nationalities from all corners of the country who stood in unison against a mighty invading force and paid dear sacrifices to leave behind a proud history for all Ethiopians and the other nations of the black race here in the great African continent and elsewhere around the world. As we celebrate this tremendous victory for the 125th time today, we would like to congratulate all Ethiopians here at home and around the world, as well as other African brothers and sisters. We would like to thank you all for coming to celebrate this beautiful occasion, ladies and gentlemen. Happy Adwa celebration of the 156th time. የዘንድሮው 125ኛው የአድዋ ድል በዓል ከእስከዛሬው እጅጉ ለየት ባለ መልኩ ላለፈው አንድ ወር በሁሉም ክልሎች እንደዚሁም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጭምር በልዩ ሁኔታ ሲከበር ቆይቷል። አሁን ደግሞ የዚህ ሀገራዊ ድንቅ በዓላችን ማጠቃለያ ስነስርዓቱ በዚህ በመዲናችን በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄደ እንዲህ ድምቅ ባለ መልኩ ውብ ሆኖ እየተካሄደ ይገኛልና በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። Excellencies, ladies and gentlemen, the victory of Adwa is rightly referred to the lighthouse for all the black race here in the great continent of Africa and in many other parts of the globe who are fighting for their freedom from colonialization. The shining victory of Adwa is a living testimony of the inevitable triumph of standing united for the same goal. The legendary Adwa and its martyrs have left behind an incredible legacy of patriotism of Ethiopians in the face of immense adversity. And as such a great አካባቢያ ነዋሪዎች በዚህ የድንቅ ሁነት መዘከሪያ በሆነው በ125ኛው የአድዋ ድል በዓል ላይ ለመታደም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። The guest of honor, Your Excellency Sahle-Work Zewde, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Wizero Adanech Abebe, Deputy Mayor of the Addis Ababa City Administration, Your Excellency Dr. Hirut Kasau, Minister of the Ministry of Culture and Tourism, Honorable Lij Daniel Jote Mesfin, President of the Ancient Ethiopian Patriots Association, honorable invited guests, residents of Addis Ababa City, distinguished ladies and gentlemen, good morning and a very warm welcome to this beautiful square for the grand celebration of 125th anniversary of the great victory of Adwa. This year's celebration of the historic triumph of humanity over racism is being honored under the theme, The Victory of Adwa, the seal of our unity through diversity. Welcome, ladies and gentlemen. የአድዋ ድል የህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ጥብቅ ማህተም ነው። የነጻነታችን አርማና ምልክታችን ከአንገታችን ቀና ብለን በድል አድራጊነት የመኖራችን ምስክር ነው። አድዋ ኩራታችን ነው። በአራቱም ማዕዘናት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በአንድ ልብ በአንድ ዓላማ ጠላትን ለመመከትና ለመደምሰስ በቆራጥነትና ለዘመቱለት ዓላማም እንዲሁ ድንቅ ኢትዮጵያውያን ባደረጉት ወደር የለሽ ተጋድሎና ጥረታቸው መስዋዕትነታቸው የተገኘ ዘላለም የማይረሳ ሁሌም ስንዘክረው የምንኖረው የምንኮራበት ድላችን ነውና በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። Your Excellency the President, Excellencies, honorable ladies and gentlemen, the victory of Adwa is the symbol of our freedom, the proof of our triumph and the source of our national pride. Adwa is a grand victory won by Ethiopian nationalities from all corners of the country who stood in unison against a mighty invading force and paid dear sacrifices to leave behind a proud history for all Ethiopians and the other nations of the black race here in the great African continent and elsewhere around the world.
as we celebrate this tremendous victory for the 125th time today, we would like to congratulate all Ethiopians here at home and around the world, as well as other African brothers and sisters. We would like to thank you all for coming to celebrate this beautiful occasion, ladies and gentlemen. Happy Adwa celebration of the 156th time. የዘንድሮው 125ኛው የአድዋ ድል በዓል ከዛሬው በእጅጉ ለየት ባለ መልኩ ላለፈው አንድ ወር በሁሉም ክልሎች እንደዚሁም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጭምር በልዩ ሁኔታ ሲከበር ቆይቷል። አሁን ደግሞ የዚህ ሀገራዊ ድንቅ በዓል ጤና ይስጥልን። በድጋሜ ክቡራትና ክቡራን በመላው ዓለም ያላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በድጋሜ እንኳን ለ125ኛው የአድዋ የድል በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዛሬው ዕለት በደማቅ ስነ ስርዓት እየተከበረ የሚገኘውን 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል ምክንያት በማድረግ ከዚህ ከዳግማዊ አጤ ምኒልክ አደባባይ ከሚገኘው ጊዜ ስቱዲዮአችን በቀጥታ ሁነቶችን ወደ እናንተ እያሻገረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ከ125 ዓመታት በፊት ወደ አድዋ የተመሙ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን አናስደፍርም በሚል የከፍታዋን ማማ ጣራ ላይ የሰቀሉበት የአይደፈሬነት የአይበገሬነት ማንነትን ያሳዩበት ከኢትዮጵያም አልፎ ለመላው ዓለም እና ለመላው ጭቁን ህዝቦች በጋራ በመቆም ታላላቅ ገድሎችን ያበሰሩበት የአድዋ ድል በዓል እየተከበረ ቆይቷል። ዛሬ የመጨረሻው ስነ ስርዓት በዚህ በዳግማዊ አጤ ምኒልክ አደባባይ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ክብርት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከደቂቃዎች በፊት በዚህ አደባባይ በመገኘት ለዳግማዊ አጤ ምኒልክ መታሰቢያ የተዘጋጀውን እና ለክብራቸው የሚመጥነውን የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። ከ125 ዓመታት በፊት የተደረገውን ገድል በግልጽ የሚያሳዩ የተለያዩ ትርኢቶችም እየተካሄዱ ነው የሚገኙት። ከሊቅ እስከ ደቂቅ ያሉ የተሰባሰቡ የማህበረሰብ ክፍሎች ኢትዮጵያን ሊመጥን የሚችሉ ከ125 ዓመታት በፊት የኢትዮጵያውያን አንድነት እንደምን እንደነበረ በምናብ ወደ ኋላ ተጉዘን ታሪክን እንድንፈትሽ ታሪክን እንድናገላብጥ የሚያመሳጥሩ ልዩ ልዩ ምስጋናዎችንና ትርኢቶችን እያቀረቡ ነው የሚገኙት። የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን እዚህ ተገኝተዋል። ጥንታዊት አርበኞች የማህበር አባላት ጥሪ የተደረገላቸው የአዲስ አበባና የፌዴራል ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው እንደዚሁም ልዩ ልዩ አምባሳደሮችና ሚኒስትሮች የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት እየተከበረ ነው የሚገኘው። አድዋ ሲነሳ የኢትዮጵያን አንድነት ስሜት በጋራ የታየበትና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የአይበገሬነት የእኩልነት የፍትህ ጥማት እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያን ለመንካት ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ጠላቶች በየትኛውም አቅጣጫ ሊሰለፉ ቢችሉ የኢትዮጵያ አንድነት እስካለ ድረስ የማይበግራቸው ነገር እንደሌለና ይሄንም ተቋቁመው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የፍትህንና የእኩልነት ጫፍና ጥግጋት ያሳዩበት ትልቅ ክብረ ባህል እንደሆነ ከኢትዮጵያም አልፎ በጥቁር ህዝቦች ዘንድ ጥናትና ምርምር የሚደረጉ የጥቁር ታሪኮች የታሪክ ድርሳናትና መዛግብት የሚያሳዩ ነው። የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ የጎመራበት የኢትዮጵያኒዝም እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያን አልፎ በመላው አፍሪካና የተባበረች አፍሪካን ለመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦና መሰረት የጣለበት ትላልቅ እሴቶችንም የተጋራንበት ነው። እንግዲህ ከቁስ ይልቅ መንፈሳዊ ብልጽግና የነበራቸው ጥንታውያን ኢትዮጵያውያን በጋራና በተባበረ ክንድ ቆመው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፍትህና እኩልነት እንደምን ያለ ነው የሚለውንም ነገር በጋሃድ ያሳዩበት እንደሆነ በተለያዩ መጽሐፎች የተጻፉ ድርሳናት ያሳያሉ። አድዋ ሲነሳ እኩልነት ይነሳል። አድዋ ሲነሳ ፍትህ ይነሳል። አድዋ ሲነሳ ትንኩይ ባይነት ይነሳል። አድዋ ሲነሳ ይልቁንም ከመቼውም ጊዜ በላይ በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ ሊወጣ የማይቻል አንዳችም ነገር በምድር ላይ እንደሌለ የሚያሳይ ከፍታ እንደሆነና ኢትዮጵያን ማማ ላይ የሰቀሉ ኢትዮጵያውያን ወይ ደግሞ ማማ ጫፍ ላይ ያስቀመጡ ኢትዮጵያውያን ስለመኖራቸው ከታሪክ እንማራለን። ለዚህኛው አሁን ላለንበት ስርዓተ መንግስት ግንባታ የአድዋ ድልስ ምንድነው ሊያበረክት የሚችለው ምንድነው ሊያስተምር የሚችለው የሚለውንም ከታሪክ ድርሳናት እየመዘዝን ሐሳቦችን እንጋራለን። ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መልእክት ያስተላልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህም ጎን ለጎን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ፣ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም መልእክት ያስተላልፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በኔ በኩል እሴቶችንና ከታሪክ ድርሳናት የሚመዘዙ ትላልቅ ሐሳቦችን ደግሞ እያጋራችሁ ቆይታ ማድረግ ነው የሚሆነው። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። አሁንም በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን
እንኳን ለዚህ ደማቅና የኢትዮጵያን ከፍታና ልኬታ ላሳየው ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሰን፣ በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሁን። ሁነቶችን እየተከታተላችሁ በየጣልቃው እየመጣው ደግሞ እንግዶችንም እየጋበዝኩ የተለያዩ መረጃዎችን የማጋራችሁ ነው የሚሆነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በክብር ሰላምታ እየሰጡ እንዲያልፉ የምናደርግበት መርሃ ግብር ነው። በቅድሚያ ይህንን ስነ ስርዓት ለማጀብ እንደዚሁም በዓሉም የነሱም ጭምር ነውና አባትና እናት አርበኞች በአደባባዩ ዙሪያ ተገኝተዋል። እነሱ በቅድሚያ ለእንግዶቻችን ሰላምታ እየሰጡ እንኳን አደረሳችሁም እያሉ ሰልፉን የሚያካሂዱ ይሆናል። እነሱን ነው በቅድሚያ የምንጋብዘው። Excellencies, ladies and gentlemen, in a historic celebration of this grand victory of Adwa, a very long line of paraders are standing by to pass before the guest of honor here at this grand square, saluting the guest of honor, Her Excellency the President and all other higher officials of the government and Addis Ababa city. Will now proceed to the parade where different sections of society will be showing their solidarity and their pride for the wonderful and timeless victory of Adwa. ይህንን ድንቅ በዓል ምክንያት አድርገው በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የታደሙትን የአባት እናት አርበኞች ይህንን ሰልፍ ለማካሄድ እየተዘጋጁ ነው የሚገኙት። እነሱን ወደ መድረኩ ዙሪያ ከበጀምቶታ ዳወቶታ ኬኛ ረዲቡዳን አከም ጅርቱ ኤጋ ያን እንጅፈኖ አድዋ kan yeroo 125 kan nuti argamnu as addabaabayi Adwaa irratti argamneeti jirra. Egaa ayyaanni Adwaa akkuma jalqaba kaasne injifannoo abbootiin keenya waggoottan dheeraadhaan dura galmeessan sababeeffachuudhaan waggaadhaan kan kabajamudha. Adwaa gaafa yaadannu tokkummaan biyyaa kan irratti calaqqisee sabaaf sablammiileen biyyattii keessa jiran hundumti isaanii waliin ta'uudhaan birmadummaa biyyaa eeguu irratti sochii guddaa taasisuudhaan injifannoo boonsaan akka Afrikaatti guddaa ta'ee fi Itoophiyaan immoo addatti sadarkaa addunyaatti kan beeksisetti argamedha. Ayyaanni Adwaa Itoophiyaanota qofaaf miti. Akkuma jalqaba kaasee Afrikaanonni hedduun isaanii kan ittiin boonan keessumaayyuu warri adiin gurraachotaan kan itti mo'amanii fi barri koloniyaalizimii yookaan immoo barri koloneeffattoota bal'aansaa kan itti kufe. Darbees immoo Itoophiyaan asitti injifannoo isheen argamsiiste biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii waa'ee birmadummaa isaaniitiif cichanii akka isaan lolanii birmadummaa isaanii labsataniif kan taasisanillee Itoophiyaadha. Kanaaf ayyaana Itoophiyaan qofti yaadatu yookaan immoo yaadannoo Itoophiyaanotaa qofa osoo hin taane kan Afrikaanotaati jechuun hin danda'ama. Hanga ammaattis barreessitoonni addunyaa baay'een isaanii biyyi Afrikaa kan immoo Itoophiyaan keessatti argamtu kun sadarkaa guddaadhaan kan itti leellifamtu ta'uu ishee kan itti labsanidha. Maarra yeroo sanitti kanneen abbootiin keenya Adwaa irratti lolani keessaa Oromoonni gahee guddaa taphachaa akka turanii fi lola waraanaa irratti argamuurraa kaasee haadholiin dubartoonni nyaata garaagaraa kennuurraa kaasanii hanga dirree waraanaatti argamuutti lola guddaa taasisuu isaaniiti kan beekamu. Isa kanarratti yaadannoo gurguddaa isaa taasifamaa tureera. Waggaadhaan immoo ayyaanni Adwaa yeroo garaagaraatti kan kabajamudha. Akkuma as nabratti agartan kana ayyaana kanarratti namoonni baay'een isaanii argamaniiru. Finfinnee keessaa jiraattonni sabaaf sablammiilee hedduun isaanii argamaniiru. Sana qofaas miti keessummaan kabajaa pirezidaantiin Federaalaa Dimokiraatika Riippaabilika Itoophiyaa Saahilewarq Zawudees argamuudhaan as bakka yaadannoo kanatti abaaboo kaa'aniiti jiru. Egaa ayyaanni Adwaa waggaadhaan kabajamuunsaa qofti gahaa miti. Egaa akka biyyaatti kanneen birmadummaa biyyaa eeguun nurra jiraatu darbees immoo waliin taanee kanneen injifachuun nurra jiraatu baay'een isaanii akka jiru yeroo garaagaraatti ergaan kan dabarsu kanadha. Egaa mootoon yookaan immoo mallattoon dhaadannoo bara kanaas Adwaan kan ittiin kabajamu sabdaneessummaa keenyaan injifannoowwan jiran itti fufsiisuu irratti kan xiyyeeffatedha. Isuma kanaaf agarsiisonni garaagaraa ganamarraa kaasee gaggeeffamaa turanii ammas as addabaabayii kanarratti agarsiisni addaa gaggeeffamaa jira. Keessumoonni kabajaa baay'een isaanii argamaniiru. Pirezidaantii Saahilewarq Zawudee dabalate akkuma duubatti agartan kan ammoo abbootiin injifannoo kanatti fufsiisuudhaaf asitti argamanii hojiilee isaanii yookaan immoo injifannoo kana agarsiisuudhaaf sochii adda addaa taasisaa jiru. Adwaan mallattoo Afrikaanotaati. Adwaan mallattoo injifannoo Itoophiyaati. Ammas taanaan wal taanee biyya kana keessatti injifannoon argamsiisuu qabnu baay'een isaanii akka jiru ergaawwan asirratti darbaa jiranidha. Nutis tamsaasa kana kallattiidhaan TV'n si wajjiniin turti taasisuudhaan wantoota asitti taasifaman itti fufsiisuudhaan si wajjiniin taasisna. Olaanaa yaaddeessaa si wajjin turti taasisaa ammas nu wajjin turaasaniin jenna.
የጸጥታ ስራ ላይ የተሰማሩ የጸጥታ አካላት በዓሉ በደመቀ ሁኔታ እንዲካሄድ እንደዚሁም ደግሞ በአጠቃላይ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን የተለያዩ ወንጀል መከላከል ስራዎችን በመስራት ጸጥታን በማስጠበቅ ጭምር መስዋዕትነትን ዛሬም እየከፈሉ የሚገኙ ናቸውና ለነሱም ክብር ይገባል። እናመሰግናለን። Federal Police marching bands and security forces now having passed before the guest of honor, saluting the guest of honor, and also playing melodies marking this grand victory of Adwa for the 125th time here in the metropolis. Ladies and gentlemen, welcome to the 125th anniversary of the grand victory of Adwa. The victory of Adwa, the seal of our unity through diversity. እንደምትመለከቱት ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ፈረሰኞችም ይሄንን በዓል ለማድመቅ በዚህ የሰልፍ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተዋል። ለነሱ ምስጋናችሁን አቅርቡልን። አሁን ደግሞ ሰላምታ በመስጠት በእንግዶች ፊት እያለፉ የሚገኙት የመከላከያ ማርሽ ባንድ አባላት ናቸው። ይህንን በዓል ልዩ በሆነ ሁኔታ በማድመቅ እየተሳተፉ ነውና ለነሱም ከፍ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን። Ladies and gentlemen, marching band of defense forces now saluting the guest of honor. And different groups from different corners of the country have joined in this grand celebration of the victory of Adwa here in this wonderful square, giving a spectacular view of our celebration.
ስትመለከቱ ታላቅ ሀሴት እንዳደረጋችሁ እምነታችን ነው። This celebration is the celebration of the African people. We see the flag of the African Union hoisted on this side of the stage, deservedly joining this grand occasion in solidarity with the people of Ethiopia, all brothers and sisters. ገብተዋል። ተመልከቷቸው። ትልቅ ምስጋና፣ ትልቅ አክብሮት ይገባቸዋል። አድዋን በየዓመቱ እንዲህ ለየት ባለ መልኩ እንድናስበው ተገቢውን ቦታ እንዲሰጠው ጭምር ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ወጣቶች ናቸው። ብዙ ጣውረድን አልፈዋል። ብዙ ጣውረድንም ለማለፍ ዝግጁ ናቸው። ሁሌም እንደሚናገሩት አድዋ የኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም፣ የመላው አፍሪካውያን የመላው ጥቁሮች ነው። እንደምትመለከቱትም የአፍሪካ ህብረትን ባንዲራ ይዘው ነው የመጡትና የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የአፍሪካ ህብረትን ባንዲራ ጎን ለጎን አድርገው አድዋ የኛ ብቻ አይደለም የመላው አፍሪካውያን የመላው የዓለም ጥቁሮች ሁሉ ኩራት ነው በሚል ነው ጉዟቸውን ያደረጉት። ይህ ትልቅ መልእክት ያዘለ ነውና ምስጋናችንን ለነሱም እናቀርባለን። Adwa travelers have now joined the parade in celebration of this grand victory of Adwa. This youth from different corners of the country have joined to celebrate Adwa by traveling long distances every year, adding a wonderful color and a spectacular picture to this national celebration of the grand victory of Adwa. Welcome, travelers of Adwa. የጉዞ አድዋ ተሳታፊ ወጣቶች እንኳን በሰላም መጣችሁ እንላለን። አሁን በክብር እንግዶቻችን ፊት ሰላምታ በመስጠት እያለፉ የሚገኙት የተለያዩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ናቸው። ሽለላ፣ ቀረርቶ፣ ፉከራን እያሰሙ እንኳን አደረሳችሁ እያሉ አድዋ የኛ ብቻ አይደለም የሁሉም ነው እያሉ ወቅቱን የሚያስታውሱ የተለያዩ ተውኔቶችንም እያሳዩ ነው ያለፉ የሚገኙት። Now members of performance arts passing before the guest of honor in a way that enacts the time of the Battle of Adwa and also sounding epic memories of the time. Ladies and gentlemen, this is a grand victory having a significant message and meaning to all the people of Ethiopia, especially at a time when we need to stand together against any adversary. Adwa comes in rightly to show us the way on how to stand together as sisters and brothers and children of one mother in the face of adversity. As we celebrate this day, we commit ourselves to resolutely standing together. ከነሱ በመቀጠል የዚህ ዘመን ጀግኖች የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች አልፈዋል። በእንግዶቻችን ፊት ሰላምታ በመስጠት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ እንደዚሁም የአድዋ ፓርክ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙ ጀግና የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች ናቸው። ለነሱም ከፍ ያለ ምስጋናችን እናቀርባለን። ከነሱ በመቀጠል ዛሬም ትልልቅ ጀግኖች እንዳሉን እያሳዩ የሚገኙት የጤና ባለሙያዎች ናቸው። በክብር እንግዶቻችን ፊት ያለፉት ዓለም እየተዋጋ የሚገኘውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ለመዋጋት ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ የጤና ባለሙያዎች ናቸው። ለነሱ ከፍ ያለ ምስጋናችን እናቀርብላቸው።
በመቀጠል የኢትዮጵያ የአፍሪካ ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞችና ባለሙያዎች ናቸው በክብር እንግዶች ፊት ያለፉት። ከነሱ ተከትሎ ደግሞ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ባለሙያዎች አልፈዋል። እንደምትመለከቱት ደግሞ አደጋ በሚደርስ ሰዓት ፈጥኖ ለጥሪ ምላሽ የሚሰጠው የእሳት አደጋ ባለሙያዎችም የዚህ ዘመን ጀግኖች ናቸው። ዛሬም ራሳቸውን መስዋዕት እያደረጉ ለዜጎቻቸው ለእህት ወንድሞቻቸው መስዋዕት እየሆኑ የሚገኙ ባለሙያዎች ናቸው። ለነሱም ከፍ ያለ ምስጋናችሁን አቅርቡላቸው። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን 125ኛው የታላቁ አድዋ ድል በዓል አከባበር እዚህ አዲስ አበባ ከተማችን በእንደዚህ አይነት ሞቅና ደመቅ ባለ ስነ ስርዓት በመካሄድ ላይ ይገኛል። የልዩ ልዩ ህብረተሰብ ክፍል አባላት፣ ልዩ ልዩ የሙያ ማህበራት አባላት እንዲሁም ደግሞ የጸጥታ፣ የፖሊስ፣ የልዩ ልዩ የመንግስትና የግል ስራ ዘርፍ አባላት ሁላ እዚህ ተሳትፈዋል። በደማቁ ሰልፍ ስነ ስርዓት ላይ የተሳተፉ ናቸው። የጉዞ አድዋ አባላትም እነሆ ከረጅም ጉዞአቸው በኋላ እዚህ ተቀላቅለውናል። የሰልፉ አባላት በየተመደበላችሁ ቦታዎች በመሆን በተለይም አስተባባሪዎች ከዚህ ከመድረኩ መልእክቶች የሚተላለፉ ስለሆነ አባሎቻችሁን የሰልፉን ተሳታፊዎች በየተመደበላቸው ላይ ቦታ ላይ ሆነው በጸጥታ የመድረኩን መልእክቶች ለመካፈል ዝግጅት እንዲያደርጉ እንድታስተባብሩ ከወዲሁ ልናሳስብ እንወዳለን። የልዩ ልዩ ሰልፈኛና ተጓዥ ቡድን አባላት በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። በየተመደበላችሁ ቦታ ሆናችሁ ጸጥታ በማስከበር ከዚህ ከመድረኩ የሚተላለፉ መልእክቶችን በትህትና እንድታዳምጡ በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን በድጋሚ ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል እንኳን አደረሳችሁ እያልን የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክትን እንዲያስተላልፉልን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን በአክብሮት ወደ መድረክ እንጋብዛለን። እናንተም እባካችሁ በአክብሮት ተቀበሉልን። በየአካባቢው ያለን ድምጽ የምናሰማ አሁን መልእክቶች የሚተላለፉበት ሰዓት ስለሆነ በጥሞና እንድታዳምጡ በታላቅ ትህትና እንጠይቃለን። ክብርት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ የፌዴራልና የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች፣ የጀግኖች አርበኞች ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ፣ ክቡራን አባት አርበኞች፣ ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን እንኳን ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሰን። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አድዋ ከዛሬ 125 ዓመት በፊት ከ100 ሺዎች በላይ የገበሬ ጦር ከ29 ሺህ በላይ ፈረሰኞች ለኢትዮጵያ አንድነት በጀግንነት በቆራጥነት አልበገር ባይነት ዳር ድንበርንና ሉዓላዊነትን ሊያስከብሩ ቀፎ እንደተነካንብ ወደ ሰሜን ተመው ድል ያደረጉበት በደም የተጻፈ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ታሪክ ነው። አድዋ የአድዋ ድል ብስራት ከአድማስ አድማስ ከዘመን ዘመን አስተጋብቷል። ዛሬም እያስተጋባ ይገኛል። ስለ አድዋ ስናስብ ከድል ብስራቱም በላይ የመቻል መንፈሱ ይገዝፋል። የአድዋ ልኩ መቻል ነው፣ ወሰኑም አይቻልምን መስበር ነው። የአድዋ ድል ለአፍሪካውያን የነጻነት አክሊል በኢትዮጵያ የተበሰረ የጥቁር ሕዝቦች የድል ኩራት ነው። አድዋ አባቶቻችንና እናቶቻችን
መከፋፈልና ግለኝነትን ትተው ተከባብረውና ተቀባብለው እንደ ሰርገኛ ጤፍ ህብር ፈጥረው በህብር ማሸነፍን ጥበብ ተላብሰው ባድዋ ያረጋገጡት የአይበገሬነት የክብረ ወሰን ማሳያም ነው። ክብርት ፕሬዝዳንት፣ ክብራትና ክብራን፣ ከአድዋ መማር ያለብን እንደ አባቶቻችንና እናቶቻችን ያችን መተካ የሌላትን ውድ ሀገራችንን አንድ ሆነን ማስከበርና ማሻገር ሲሆን ይህም ውስጣዊ አንድነታችንን አጠናክረን በጋራ ጠላት ላይ በጋራ በመዝመት የጋራ ሀገርን መገንባትን ይጠይቀናል። ስለሆነም የጋራ ጠላታችን የሆነውን ጥላቻ፣ ቂም፣ በቀል፣ መናናቅ፣ ጣት መጠቋቆም፣ መጠላለፍ፣ መከፋፈልን፣ የእልህ ፖለቲካ ቁማርን፣ የጠቅላይነትና አግላይነት አስተሳሰብን አሉባልታውን ትተን የመፍትሄው አካል በመሆን ይህንን የተግዳሮት የበዛበትን ጊዜ በጋራ ለማለፍ ከዳር እስከ ዳር እጅ ለእጅ ተያይዘን በአንድነት መቆም ይኖርብናል። እንዲሁም የአባቶቻችንና እናቶቻችን ታላቅ ገድል ወራሽና አድናቂዎች ብቻ ሳንሆን ወይም በታሪክ ከምንጣላ የዛሬውን ጠላት ደህንነትና ጉስቁልናን በማሸነፍ የበለጸገች ሀገርን ለትውልድ ለማውረስ ታሪካዊ ኃላፊነታችንን በመወጣት የኛ ትውልድ ታሪክን በማይደበዝዝ ቀለም መጻፍ አለብን። የሀገራችን መዲና፣ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ፣ የአድዋ ዘማቾች መሰብሰቢያና መነሻ በሆነችው አዲስ አበባችን የአድዋ ቤተ መዘክርን በመገንባት ላይ እንገኛለን። ይህ ቤተ መዘክር ከዚህ አሁን ካለንበት ስፍራ ፊት ለፊት የሚታየውን የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ቤተ መዘክር በሚል ስያሜ የሚገነባበት ታሪካዊ ስፍራም ለሀገራችን ለኢትዮጵያና ለአዲስ አበባ ከተማችን መሃልና የአድዋ ድል መነሻ ስፍራ ተደርጎ ይወሰዳል። ፕሮጀክቱ ከ4.6 ቢሊዮን ብር በላይ የተመደበለት የአድዋን ድል የምናከብርበት የአድዋ እሴት፣ የአድዋ ጀግንነት ጥበብ ሕያው ሆኖ ከትውልድ ትውልድ እንዲተላለፍ ማስተማሪያ ይሆን ዘንድ የተሟላ ይዘት እንዲኖረው በማድረግ በፍጥነት በመገንባቱ መንግስት ከመቼውም ጊዜ በላይ ለአድዋ የሰጠውን ታላቅ ትኩረት ያሳያል። ይህ የጋራ ድል መዘከሪያ የሆነው ፕሮጀክት ኢትዮጵያውያን በመዲናችን ተሰብስበን በ126ኛው የአድዋ ድል በዓል ላይ በጋራ እንደምናከብረው ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የጀመርነው የለውጥና ሀገራችንን የማበልጸግ ጉዞ ሁላችንም በአንድነት በእኩልነት የሚያሻግርና የማያቋርጥ መንገድ ሆኖ ይቀጥላል። አድዋ የህብረ ብሔራዊነት አርማ። ክብር ለአድዋ ጀግኖች። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ፣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን፣ የነጻነታችን አርማና ምልክት፣ የድል አድራጊነታችን ምስክር፣ የኩራታችን ምንጭ የሆነና በሀገራችን አራቱም ማዕዘናት የሚገኙ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ጠላትን ለመመከትና ለመደምሰስ በቆራጥነት ዘምተው ባደረጉት ተጋድሎ ወደር የለሽ ተጋድሎና መስዋዕትነት የተገኘ ድል ነው ታላቁ የአድዋ ድል። ይህ ድል የመላ ጥቁር ህዝቦችም ድል ነው። መላው ጥቁር ህዝቦች ከቀኝ ገዢዎች ቀንበር ለመላቀቅ ለሚያደርጉት ትግል አቅም የፈጠረና የድል አድራጊነታቸውን ሻማም የለኮሰ ድል ነው። እንኳን በድጋሚ ለታላቁ የአድዋ ድል በዓል አከባበር በሰላም አደረሳችሁ። የአድዋ ድል የህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ማህተም
አሁን በመርሃ ግብሩ መሰረት መልእክት እንዲያስተላልፉልኝ በታላቅ አክብሮት የምጋብዘው የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚደንት የተከበሩ ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ነው። በታላቅ አክብሮት ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳው፣ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በዚህ በዛሬው በ125ኛው የድል በዓል ይህንን የመሰለ ሕዝብ የተሰበሰበበት በመገኘታችንና ይህንን በዓል እንድናከብር እግዚአብሔርም ስለፈቀደልን ሁላችሁም ምስጋና ይገባችኋል። አገራችን ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የሚቀናባት ሊወርሷት የሚፈልጉ ከግራና ከቀኝ የተሰበሰቡባት አገራችን በፍቅር ያለውን ሕዝብ በሙሉ ለማበጣበጥና ሰላምና ጤና እንዳናገኝ ልጆቻችንን እንዳናሳድግ እንዳናስተምር ኢኮኖሚውን አሳድገን ህብረተሰቡ ጋር እንዳንደርስ ለሚያረጉት ቅጥረኞች ህዝቡ ከመንግስት ጋር ቆሞ ዘብ መቆም አለበት ብዬ በዚህ አጋጣሚ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። አገራችን ኢትዮጵያ እያደገች ነው። ብዙ መከራ እያሳለፈች ነው። ስለ አድዋ ብዙ መናገር እችላለሁ። እዚህ ላይ ግን መናገር የምፈልገው አገራችንን ለማበጣበጥ የሚፈልጉትን ወደ ጎን ብለን ከአጼ ምኒልክ አንድ ነገር መማር አለብን። አጼ ምኒልክ ወደ አድዋ በሚዘምቱበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን ልጆቻቸውን ህዝቦቹን በሙሉ ከወላይታ ንጉስ ጦናን፣ ከጅማ አባ ጅፋርን፣ ከጎንደር የጎንደርን ራሶች፣ ከጎጃም የጎጃምን ንጉስ፣ ከሸዋም ከኦሮሚያም ይዞ በሄዱበት ጊዜ አንድ ነገር መረዳት ያለብን እነዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ወገኖች 1040 ኪሎ ሜትር 3 ወር ሙሉ ሲሄዱ ኦሮሞ የሆነው ህዝብ አማርኛ ሳይናገር፣ የአማራው ህዝብ የኦሮምኛ ቋንቋ ሳያቅ፣ የወላይታውም የሶማሌውም የቤንሻንጉሉም ሁሉም አንድ ላይ ያንን የ3 ወር ጉዞ ሲሄዱ በመግባባት በመፈቃቀር ለአንድ ዓላማ ለኢትዮጵያ ነጻነት መስዋዕት ለመሆን ነው የሄዱት። አስተርጓሚ አላስፈለጋቸውም፣ አሁንም አያስፈልጋቸውም። ከአጼ ምኒልክ መማር የሚገባን አንድ ትልቅ ነገር በዛሬው ቀን መናገር የምፈልገው ወደ ጦርነቱ ሜዳ በሄዱበት ጊዜ አመላችሁን በጉያችሁ ያዙ ነው ያሉት። ይህንን አድርገን እስከሄድን ድረስ ሌላውን የሚያጨቃጭቀንን የሚያከራክረንን በሰላም በመግባባት ቁጭ ብለን እየተነጋገርን ልንፈታው እንችላለን። ያንን ስናደርግ ነው ህዳሴ ግድባችንን እንደጀመርነው የምንጨርሰው። ህዳሴ ግድባችንን እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን፣ አትጠራጠሩ። ወደፊታችን በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ይኖራል። ያንን ምርጫ ህዝቡ በሰላም እንደ አጼ ምኒልክ እንደ አባቶቹ ማሳለፍ በጥሞና ምርጫውን ማካሄድ ይኖርብናል። ለጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባሎች እለምናችኋለሁ፣ ይሄንን የጀመራችሁትን የአርበኝነት
ወደ ወጣቱ እንዲተላለፍ እስተዛሬ ስታደርጉ የነበረውን በጥቁረት በየትምህርት ቤቱ እየሄዳችሁ በየቤተሰቡ ልጆቻችሁን እንድታስተምሩ ለዘመዶቻችሁ ለወገኖቻችሁ ንገሩ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር፣ ታፍራ ተኮርታ ትኖር። ይህንን 125ኛው በድምቀት በማሳለፍ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍንን ከልብ እናመሰግናለን። በመቀጠል የኢፌድሪ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው መልእክት እንዲያስተላልፉልን እንደዚሁም የክብር እንግዳችንንም ንግግር እንዲያደርጉ እንዲጋብዙልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ክብርት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት፣ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ፣ ክቡር የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን፣ ክቡራትና ክቡራን የአዲስ አበባ ከተማ የፌዴራል እና ከተለያዩ ክልሎች የተገኛችሁ የከፍተኛ አመራሮች፣ ክቡራትና ክቡራን አምባሳደሮች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አካላት፣ የተከበራችሁ የሀገር መከላከያ የፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች፣ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንደየማዕረጋችሁ፣ ክቡራትና ክቡራን የካቲት 23 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት ጀግኖች እናትና አባቶቻችን በጥበብና በወኔ ልቀው በመገኘት አገርን የመውረስንና የማፍረስን ተልዕኮን ይዞና ድንበር ጥሶ ወደ አገራችን የገባውን የጣሊያን ጦር በተባበረ ክንድ ድባቅ በመምታት አገራችን ነፃ አገር ህዝቦቿም የነፃነት ባለቤት የሆኑ ህዝቦች መሆናቸውን ለዓለም ባስመሰከሩበት የአድዋ ድል መታሰቢያ ቀን በመካከላችሁ ተገኝቼ ይህንን መልእክት ማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በራሴና በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ስም እየገለጽኩ ሁላችሁም እንኳን ለዚህ ታላቅ የድል ቀን መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ክብርት ፕሬዝዳንት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ባህር ተሻግሮ ክፉ ሀሳብን በልቡናው ቋጥሮ ድንበር ጥሶ እስከ አፍንጫው ታጥቆ አገርንና ወገንን ንቆ መላ አገሪቱን ለራሱ ሊያደርግ በትዕቢት ዝቶ መሪዋን እምዬ ምኒልክን እንዲሁም እቴጌ ጣይቱን ዘብርሃን ኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ ጀግኖቻችንን አስሮ ለመሪው አማሃ ስጦታ ሊያቀርብ ቃል ገብቶ የመጣውን የጣሊያን ንብርተኛ ጦር በጦር አሰላለፍ እውቀትና ብልሃት በጀግንነትና በሙሉ የአገር ፍቅር ስሜት ታላቅ ወኔ አልደፈርም ባይነት በልቦናው ሰንቆ በጀግንነት የተዋጋውን የእማማ ኢትዮጵያ ጦር የዛሬ 125 ዓመት ለሀገራችን ብሎም ለመላ ዓለም ታላቅ የድል ብስራት ማሰማት ችሏል። በወቅቱ በነበረው ቸነፈር፣ ድርቅና ረሃብ ጎኑ ቢከሳም ልቡ እንደ አንበሳ የነበረው ኢትዮጵያዊ ወገናችን ከአራቱ የሀገራችን ማዕዘናት በአንድ ልብ ለአንድ ዓላማ ሺዎች ኪሎ ሜትሮችን በእግሩ ተጉዞ አድፍጦ የጠብቀውን የነበረውን የጠላት ጦር ከተቀበረበት ጉድጓድ አውጥቶ በአድዋ ተራሮች ስር አይቀጡ ቅጣት ለመቅጣት ችሏል። በወቅቱ የወገን ጦር ማሸነፍ እንጂ መሸነፍ ባህሉ ያልሆነው የወገን ጦር የጠላትን ጦር ድል በማድረጉን እንደ ትንግርት ባይመለከተውም የጠላት ጦርና በመላ ዓለም በሰው ልጆች ላይ ግፍ የመፈጸም ልምድ ያካበቱትን ቅኝ ገዢዎች ግን የድል ዜናው አስደንጋጭም አሳፋሪም ታላቅ ፍርሃትም የጫረና አምነው ለመቀበል የተቸገሩበት እንደነበር መላው ዓለም ይመሰክራል። ይሁንና ድሉ ህልምም ሳይሆን እውን በመሆኑ ለመላ ጥቁር ህዝቦች ሀሴትን ሲያጎናጽፍ
የመውረርና የመዝረፍ አበዜ ለተጠናወታቸው ቅኝ ገዢዎች ሽንፈትን በግላጭ ያሳየ በመሆኑ ቁጭትንና በቀልን እንዲያረግዙ አድርጓቸዋል። ድሉን የሰሙ የጥቁር ሕዝቦች ሁሉ ከዚያ በኋላ እነርሱም ነፃነታቸውን የሚቀናጁበትን ቀን ሩቅ እንደማይሆን ከወዲሁ ለማየት ችለዋል። ይህን ተከትሎም አምርረው ታገሉ፣ ተጋደሉም። በመጨረሻም ነፃነታቸውን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመቀናጀት ቻሉ። እናም የአድዋ ድል የኛ የሁላችንም የኢትዮጵያውያን ድል ብቻ ሳይሆን የመላ አፍሪካ ሕዝቦችና በቅኝ ግዛት ስር ለወደቁ ሌሎች ጭቁን የዓለማችን ሕዝቦች ድል ጭምር ነበር ስንል በምክንያት ነው። የነፃነት ትግላቸውን በር የከፈተ ነበር። ታግለው ማሸነፍ እንደሚችሉ አብነት የሆናቸውና ነፃ ሀገር እንዲኖራቸው የሞራል ስንቅ የሆናቸው ነበር። ከዚህ አንጻር ሲታይ የአድዋ ድል በአንድም ሆነ በሌላ የሁሉም የተገፉ የዓለም ሕዝቦች ድል ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ክብርት ፕሬዝዳንት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በዚህ ባለንበት ወቅት የአድዋ ድልና የጀግኖች ገድል አሁን ላለን ኢትዮጵያውያን ምን ያስተምረናል የሚለውን ማሰብ ተገቢ ነው። በመጀመሪያ ከሀገር በላይ ምንም የምናስቀድመው ነገር እንደሌለ በጉልህ ያስተምረናል። የአድዋ ጀግኖች አገርን ከማዳን ያስቀደሙት አንድም ግላዊም ሆነ የቡድን ፍላጎት አልነበራቸውም። የእያንዳንዱ ፍላጎት ከአገር በታች መሆኑን በሚገባ ተረድተው ስለነበር አገራቸውን ከጠላት ለመታደግ በቅተዋል። እናም የዛሬ ትውልድ አገር ከምንም በላይ መሆኗን መገንዘብ አለብን። ከአድዋ ጀግኖች መተማመንንም ተምረናል። ምናልባትም በመካከላቸው ኩርፊያና ቁርሾ የነበራቸው ወገኖቻችን ስለ ሀገር ፍቅር ሲሉ ሁሉን ነገር እርግፍ አድርገው በመተው እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ከያሉበት ተሰባስበው አንዳቸው ለሌላቸው ሳይጠራጠሩ በጋራ ዘምተው ጠላትን አብረው ድል አድርገዋል። የድል አድራጊነት አድማቸውም ከፍ አድርገው ለማሳየት ችለዋል። ለሚወዷት ሀገራቸው ሲሉ ደማቸውን በጋራ ፈሶ በአንድ ጉድጓድ ተቀብረዋል። እነርሱ ሞተው ለቀጣይ ትውልድ ሕይወትንና ኩራትን አስረክበው አልፈዋል። ፍቅርንም አስተምረውናል። ጀግኖቻችን የአገር ፍቅርን፣ የባልንጀራን ፍቅርን በተግባር አሳይተውናል። አንዱ ለሌላው ውሃ ጠጥቶ የሌለውን ቆርሶ አበልቶ ከጠላት ሳንጃና አሩር ፊት ካንተ ፊት እኔን ያስቀድመኝ ብሎ ተሰውቶ ሴት፣ ወንድ፣ ሕፃን፣ ሽማግሌ፣ ካህን፣ መነኩሴ ወይም ሸክ ሳይል ለሀገርና ለወገን ፍቅር ሲባል በሺዎች ኪሎ ሜትር በእግሩ በመጓዝ አቀበት፣ ቁልቁለት፣ ጋራና ሸንተረሩን ወርዷል። ሁሉም እንደየእምነቱ ጸሎት አድርጓል። በመጨረሻም ድል አድርገናል። ይህ ሁሉ ለሀገር ፍቅር የተከፈለ ዋጋ መሆኑን በተግባር አሳይቷል። ከዚህ ውጭ ተጨባጭ ገድል መማር ይገባናል። በአጠቃላይ የአድዋ ድል የክፉ ቀን መሻገሪያ ድልድያችን፣ የማንነት አርማችን፣ ሰንደቃችን ነው። ይህ ትውልድ ከሀገር በላይ ምንም እንደሌለ በሚገባ ማወቅ አለበት። በያለንበት ሙያ ዘመኑ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀት አለብን። የኔ የሚለው በጥበብና በማስተዋል የተደገፈ ዘመኑን የዋጀና ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ መስራት አለበት። ፍቅርንና ወንድማማችነትን፣ ህብረትንና መደጋገፍን ከቀደምት ጀግኖች አባቶችና እናቶቻችን በተጨባጭ መማር አለብን። ታሪካችን ጠንቅቀን መረዳት አለብን። የሀገርና የፍቅር የሰንደቅ ዓላማውን ፍቅር በልቦና ጽላት መጻፍ አለብን። ይህ ትውልድ በድህነትና በልመና አንገቷን የደፋች አገሩን ተግቶ በመስራት ነፃ ማውጣት አለበት። በየዘመኑ ጀግና ይፈጠራልና የዚህ ዘመን ጀግና ደግሞ ድሃ የሚለውን ስም ለማጥፋት ሌት ተቀን የሚሰራና አገሩን የሚገነባ ነው። ኢትዮጵያ በልማትና በብልጽግና ሸማ የሚያጎናጽፍ ታታሪና ደፋር ዜጋ ሲኖራት እጅግ ታድጋለች። እናም ወገኖቼ ከአድዋ ድል
ትምህርት ወስደን አገራችንን ዳግም የብልጽግና የድል ተምሳሌት እናድርጋት የሚለው የመጨረሻ መልእክቴ ነው። ክብር ለሀገርና ለወገን መስዋዕትነት ለከፈሉ ለአድዋ አባትና እናቶቻችን እህትና ወንድሞቻችን ይሁን እላለሁ። በመጨረሻም የአድዋ ተጓዦች በሰላም ወደ አዲስ አበባ ስለደረሳችሁ እጅግ በጣም ተደስተናል። እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩ ፈጣሪ ሀገራችንን ይባርክልን ይጠብቅልን። አመሰግናለሁ። ቀጥሎም የኢፌድሪ ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የዕለቱን መልእክት እንዲያስተላልፉልን በአክብሮት እጋብዛለሁ። እንድትቀበሉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አዲስ አበባዎች አላችሁ? እንግዳ ተቀበሉ። በእግዚአብሔር ክብርት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር፣ ክብርት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ፣ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ሊቀመንበር፣ የተከበራችሁ እናትና አባት አርበኞች፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ በአራቱ ማዕዘናት ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ዳር ድንበራችንን እያስከበራችሁ ያላችሁ የመከላከያ ሰራዊት አባሎቻችን፣ በገጠሩ ያላችሁ ገበሬዎች፣ ሰራተኞች፣ ተማሪዎች፣ ምሁራን፣ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ በያላችሁበት ውድ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል በደህና አደረሳችሁ አደረሰን። አንዳንድ ቁም ነገሮችን መድገም ይኖርብኛል የተነገሩም ቢሆን የአድዋ ድል መላው ጥቁር ሕዝቦች ቅኝ ግዛትና ባርነትን አሽቀንጥረው ከመጣል የሚያግዳቸው አንዳችም አይነት ምድራዊ ኃይል እንደሌለ አይናቸውን የገለጠላቸው የኢትዮጵያውያን እናቶችና አባቶች ብስለት የተሞላበት የውጊያ ጥበብ የተንጸባረቀበት መሆኑ እንዳለ ሆኖ ከዚህም በላይ የሚሻገር እድምታ የተላበሰ ነው። የአድዋ ድል ምንጊዜም ሁልጊዜም አዲስ ነው። የድሉ መንፈስ ለማናቸውም የሰው ልጆች የህይወት መመሪያ ሆኖ እስከ ዘላለሙ ሊዘልቅ እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለኝም። ተስፋ የሚሰጥ ነገር በጠፋበት የሰውን ልጅ ሙሉና ጎደሎ አድርጎ የከፋፈለው የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ በተንሰራፈበትና ማንም ሊነቀንቀው እንደማይችል ብዙዎች አምነው አንገታቸውን በደፉበት በዚያ ዘመን ጀግኖች ኢትዮጵያውያን የማይታሰቡን አድርገው ዓለምን ጉድ አሰኝተዋል። ኢትዮጵያ የቀደምት የሰው ልጆች መገኛ ብቻ ሳትሆን ዘላለማዊ ታሪክ ፈጽመው የሚያልፉ ኩሩ ህዝቦች መሆናቸውንም ለዓለም ያወጁበት ዕለት ነው። ውድ የሀገሬ ልጆች፣ የአድዋን ድል ከዚህም በላይ ግዙፍ የሚያደርገው አያት ቅድመ አያቶቻችን ተዘናግተው አሊያም መተባበር ተስኗቸው የጦርነቱ ውጤት የተገላቢጦሽ ቢሆን ብለን ስናስብ ነው። አፍሪካን የመቀራመት የአውሮፓውያን ቅዠት እውን ቢሆን ዛሬ መላው ጥቁር ህዝብ አንገቱን ቀና የሚያደርግበት ታሪክ አይኖረውም ነበር። ዛሬ ያለው የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን መልክዓ ምድራዊ ገጽታ፣ ወግ፣ ባህልም ሆነ ቋንቋ የዛሬው መልክ ሊኖረው ባልቻለ ነበር። የአድዋ ድል መንፈስ ዛሬ ከመቼውም ጊዜ በላይ በሚያስፈልገን ወቅት ላይ እንገኛለን።
የአድዋ መንፈስን እስከተላበስን ድረስ በየጊዜው የሚያጋጥሙንን ችግሮች ለመፍታት የሚሳነን አይሆንም። የአድዋ ድል ምስጢሩ ኢትዮጵያውያን የነበራቸው አንድነትና መተሳሰብ፣ ጽናትና አይበገሬነት፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ለኢትዮጵያ የነበራቸው ፍቅርና ታማኝነት ነው። ይህንን ዘላለማዊ ማድረግ ይኖርብናል። ኢትዮጵያ ከግለሰብ፣ ከቡድን፣ ከፖለቲካ ፓርቲ ወዘተ በላይ መሆኗ ላይ የማይደራደሩ ነበሩ። ፖለቲካዊ እንዲሁም ማናቸውም ልዩነቶቻቸው ከኢትዮጵያ በታች እንጂ በምንም መልኩ የበላይ ሊሆን እንደማይችል ጽኑ እምነት ነበራቸው። እነዚህ ድንቅ እሴቶቻቸው ናቸው ኢትዮጵያን አስከብረው የኖሩት። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬም ማንም ይሁን ምንም አይነት ነገር ከኢትዮጵያ በታች መሆኑን አምነን ለሀገራችን ሰላምና ልማት በጋራ መቆም ይኖርብናል። እንደ ዜጋ ተከብረን አንገታችንን ቀና አድርገን ልንሄድ የምንችለው ኢትዮጵያ እስከ ኖረች ድረስ መሆኑን ምን ጊዜም ቢሆን ብጅታ ሊኖረን አይገባም። ችግሮቻችንን በቅጡ ለይተን ተገንዝበን ተረዳርተን ለተቸገረው ቀድመን ደርሰን መፍትሄ ፈልገን ወደ ነገ ለመሻገር መትጋት ሁላችንንም ይመለከታል። ኢትዮጵያ የሁላችንም ስለሆነች ደስታዋና ችግሯ ማናችንንም ያገባናል። ዳር ቆሞ መመልከት አይጠበቅብንም። አንዳችን ከሌላችን ለሌላችን ድጋፍ መሆን አለብን። ኢትዮጵያ አንድ ቦታ ስትጎዳ፣ በአንድ ቦታ ችግር ስናይ ተባብረን የሁላችን ኃላፊነት የሆነውን ድጋፍ መስጠት ይኖርብናል። ተግዳሮቶቻችን ቀንሰን ደስታችን እንዲበዛ ደግመን በጽናት ለሀገራችን ክብርና እድገት በጋራ እንሰለፍ። የ21ኛው ክፍለ ዘመን ልንከተለው የሚገባን የክተት ጥሪ ተግባብተንና ተደጋግፈን ሀገራችንን በሰላም ማሳደግ ነው። በሀገራችን አራቱም ማዕዘናትና በበርካታ የዓለም ክፍሎች በዓሉን በልዩ ሁኔታ ስታከብሩ፣ ስታስተምሩ፣ ስትዘክሩ ለሰነበታችሁት ኢትዮጵያውያንና የሀገራችን ወዳጆች በሙሉ በያላችሁበት ምስጋናዬን እያቀረብ መልካም 125ኛ የአድዋ ድል በዓል እንዲሆንልን እመኛለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ ይጠብቅ። ኢትዮጵያችን ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ። ክብርት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ላስተላለፉልን መልእክት ከልብ እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን፣ ታዳሚዎቻችን የዕለቱ መርሃ ግብር በይፋ የምናጠናቀቅበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ይህንን ስነ ስርዓት ደግሞ ለማጠናቀቅ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙርን በመዘመር ይሆናል። የዕለቱን ስነ ስርዓት የምናጠናቅቀው ብሔራዊ መዝሙሩን ለመዘመር ደግሞ የማርች ባንድ በተጠንቀቅ ቆሞ ይገኛል። ሁላችሁም እዚህ የምትገኙ ታዳሚዎቻችን በአጠቃላይ
በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ለ125ኛው ታላቁ የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዶቻችንን እንዳመጣጣቸው በክብር የምንሸኝበት ሰዓት ነው አሁን። ሆኖም ልዩ ልዩ ሰልፈኞች አሁንም ትርኢቱ ሰልፉን ይዞ የሚቀጥል ይሆናል። የመርሃ ግብራችን ማጠናቀቂያ የሚሆነው የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንትና እንዲሁም ልዩ ልዩ የፌዴራልና የከተማ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችን በክብር የምንሸኝበት መርሃ ግብር ላይ እንገኛለን። በድጋሚ እንኳን ለ125ኛው ታላቁ የአድዋ ድል በዓል አከባበር በሰላም አደረሳችሁ። የልዩ ልዩ ሰልፈኞች አባላትም ሰልፉን ማካሄድ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። ሰልፈኞቹ የሰውኛ ፕሮዳክሽንን ጨምሮ የአድዋ ተጓዦችን እንዲሁም በጣም በርካታ ውብ የሆኑ የሰልፍ ትርኢቶች እየታዩ ይገኛሉ። እንግዶቻችንን በክብር በኢትዮጵያዊ ጨዋነት እንዳቀባበላችን ሸኝተናቸው ከዛ ሰልፎቹን ክቡራትና ክቡራን 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል ምክንያት በማድረግ በዚህ በፒያሳ በሚገኘው የዳግማዊ አጼ ምኒልክ አደባባይ በድምቀት ስነ ስርዓት አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በተለይ ቀደም ሲል ኢትዮጵያውያን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያስተዋወቋቸው የፍትህ የእኩልነትና በጋራ ሀገርን የማልማት እንቅስቃሴ ከዛ ጎን ለጎን ትውፊቶቹ የትኞቹ ናቸው እያልን በርከት ያሉ ሀሳቦችን በየጣልቃው እየገባን የታሪክ ድርሳናትን እየመዘዝን መረጃዎችን እየሰጧችሁ ቆይታ አድርጌያለሁኝ። እሴቶቻችን በተለይ የአድዋ ጦርነት ገድል ድል እንዲሆንና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ የተባበረ ክንዷንና በልጆቿ ታፍራ ለዘላለም ያስመሰከረችውን ድል በተመለከተ ሰፊ መረጃዎችን እየተጋራን ቆይተናል። ከኢትዮጵያም አልፎ ለጥቁር ህዝቦችና በተለይ ከአፍሪካውያን የጋራ ማንነት እንደዚሁም የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ የኢትዮጵያኒዝም እንቅስቃሴ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካ ገድል የሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተች ሀገር ስለመሆኗ በጋራ ከተባበረ በዜጎቿ ክንድ የማይወጣ ተራራ ድል የማይደረግ ነገር እንደሌለ የተለያዩ መረጃዎችን እያነሳሳን ቆይታ አድርገናል። በተለይ በአድዋ ታሪክ ውስጥ ለድሉ መገኘት ትልቅ አስተዋጽኦ ካበረከቱ ነገሮች ስነ ቃሎች፣ የማሲንቆ ገራፊዎች በፉከራና ጀግኖችን በማበረታታት ረገድ የነበራቸው አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው። ከ125 ዓመታት በፊት የተደረገውን የትውፊት እንቅስቃሴ በአድዋ ድል ጊዜ የነበረው ፉከራና ሽለላ እንደምን ጀግኖችን ያበረታ እንደነበረ በተለያየ መስክ በአውደ ውጊያ ላይ የነበረውን እንቅስቃሴ ከዚህ ከጀርባዬ በኋላም በፊትም በጀርባም በአራቱ አቅጣጫ ከተለያየ አካባቢ የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ሲያሳዩ ቆይተዋል። እንግዲህ የአድዋ ድል እኩልነትና ፍትህን የኢትዮጵያን ታላቅነት ለሌላው ዓለም ያበሰረ እንደመሆኑ መጠን ከአድዋ ድል ይሄ ትውልድ ምንድነው መማር ያለበት የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ መሰረታዊ አድርገን ቆይታ እንድናደርግ ካጠገቤ እንግዳ ጋብዣለሁ። ከእንግዳችን ጋር መጠነኛ ቆይታ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ለጊዜው ስሞት ማን ይባላል? በተለይ አሁን ያለው ትውልድ ከአድዋ ድል ምንድነው መውረስ ያለበት? ነምኒ ሩራፉ እንጅሩ አርሳ ታኪሌ ባባብሎ ተገኛል አርሳ ዳሎን ነመጅሩ ከፈለን አርገነ ከናፍ ዳሎን ኩሪስ አኩማ ዳሎ ተከለሳ አድዋዳን ኢትዮጵያ አፍሪካ ጃር ዳሎን ያራ ኩሪስሞ ኢትዮጵያ አፍሪካ ሃላደተ ኢጃሩዳፍ ሴና ሃራ ወጀቹዳፍ ጀባኔ ወጀቹ ደንደኑ ረጅራት አድዋን ኬኛራ ብየ እንጅፈኖ ጭማ ቀብ ብየ ብልሱማን ኬሰት ደጋግ ብየ ሀብት ኬሰት ደጋግ ብየ ስርነ ፌዴራሊዝም ጭማዳን ኡቱባምቴ ቶኩማሺ የሮ ሁንደ ኤገሜ ጅራት ብየ በረበራፍ ረኮሌሺ እንጅፈቴ ደሙ ደንዴስ ኡሙዳ እርከቱማ ዲነግዴ ብየ አላራ አንቢሱዳ ከናፍስ አድዋ መታ ኬኛ አኮጀን ሴና መታ ኬኛ አኮጀን አስማ ዋም ቸሮስ ሊደርሱ በርባ ቃቦሌን እንደዳ ኢትዮጵያን እንዲገምት ኢትዮጵያን ኦቱ ሲን ጅርተን አከምት እንዲገምት ኦቱ ሲን ጎቶኒ አሎኒ አማ ጅርተኑ ቢይ ኬኛ አከምት ሰንበት ግብጽ ያተው ሱዳን ያተው ኑያ ለሊቶ ወረገረ ጀቻ ሃይ ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን ሰንብታችኋል?
ቀጥሎ በኢትዮጵያ ቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ወልቂጤ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና የሚያደርጉትን ጨዋታ በቀጥታ ወደ እናንተ እንደምናደርስ ከወዲሁ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እንግዲህ ሽመልስ አብዲሳ ንግግር እያደረገ ይገኛል በአሁን ሰዓት ማለት ነው። ኢትዮጵያውማን ገራሳኒ ሚት ሲርባኒ ሚት ታባ ፌስቡክ ይድኒ ሚት ኢትዮጵያውማን ገራስ ሲርቢ ወደሎ የደሎ ኦልካስ በሬሰሙንስ ጉንዳው ደግሞ ጎቺ ኦልማት ሴናታ ኢሰቱ ዱበታው ኑይ ኦልማ ወለት ዱበታችሁ ደደም ኦልማ ወለት ሐሳችሁ ደደም ሴነሱ ደደም አማ itti deebineerra seenaa keenya ni seenessinaa ni barsiisnaa ni mul'isnaa isa immoo sirbaaf yeedaloodhaan geerarsaan ol kaasnaa isa kana gochuudhaan warra sobaan maqaa Itoophiyaatiin daldalan karaarraa maqsaa Itoophiyaawummaa deebisnee ol kaasnaa Itoophiyaawummaa biyya badhaatu biyya bilisummaa walqixxummaan dimokiraasiin keessatti dagaage dhugoomsuudhaan dhaloonni kun seenaa haaraa ni hojjetaa kanas akka gootan shakkii tokko iyyuu qabu baga gammaddan baga wajjin gamman fardi keenya adwaa ture har'ammas finfinnee hora finfinnee irra jira hora finfinnee irratti garmaamaa jira faandiyyaan isaa hundumtuu barbaachisaadha magaalaa kanaafi hunduun barbaachisaa garmaamaa taphadhaa gammadaa seenaa haaraa hojjechaa seenaa abbootii keenya irraa barachaa seenaa haaraadhaaf fuulduratti deemna Itoophiyaan ni guddatti, Itoophiyaan ni bilisoomti, Itoophiyaan badhaadhinni ishii ni mirkanaa, Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin lafa qabataa, walqixxummaan lafa qabataa, sabni hundumtuu Itoophiyaawummaa of keessatti of arguu ni dagaagaa, guddaa galatoomaa ulfaadhaa, baay'ee sin jaalladhaa, baay'ee sin kabaja. በጋራ ቆሞ የሀገርን ሉዓላዊነት ማስከበር ግን ቀዳሚው ተግባራቸው እንደነበረ ከአድዋ ድል ጀግኖች ለመማር ችለናል። ይሄ ትውልድ እንደዚህ ያሉ ትውፊቶችን ለትውልዱ ማስቀጠል እንዳለበትም በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገለጥ ቆይቷል። የተለያዩ እንግዶች በተለይ 125ኛውን ያድዋ ያድርባቸውንና ያሳደረባቸውን ስሜት በተመለከተ አሁንም ከደቂቃዎች በኋላ ልዩ ልዩ እንግዶችን ይዤ የምመለስ ነው የሚሆነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከጊዜያዊ ስቱዲዮአችን የቀጥታ ስርጭት ጋር አሁንም በድጋሜ በጋራ በዓሉን እያከበራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana injifannoo adawaa kan yeroo 125 haala kanaan kallattiidhaan tamsaasa keenya hordofaa kan turtani egaa injifannoon adawaa tokkummaan Itoophiyaanotaa sabdaneessummaa bal'aan kan irratti mul'atedha. Keessumaayyuu kallattii hundaan kaabaa kibba baadiyaan loltoonni guutummaa biyyattii keessa jiran birmadummaa biyyaa dabarsineen kennu jechuudhaan kan isaan tokkummaadhaan irratti duulani egaa duula gaggeeffamu suniif Itoophiyaa qofa osoo hin taane Afrikaan kan ittiin boonu hangaadhaattis mallattoo guddummaa biyyaa kan agarsiisuu fi akka biyyaatti kan ittiin boonu waan guddaatu hojjetamee jira. Isuma kana yaadachuudhaaf hanga ammaattis waggaa waggaadhaan injifannoon adawaa kan yeroo 125ffaa baranas haala addaatiin kan kabajame akkuma argitan daa'imman sirboota garaagaraa dhaadannoowwan adda addaa agarsiisuudhaan abbootiin gootummaa isaanii kan yeroo sanaa yaadachiisuudhaan sirnoota garaagaraatiin kan inni kabajameetoo jiru. Egaa adawaan mallattoo tokkummaa biyya keenyaati yoo jennu ammas tokkummaadhaan wantoota rakkisoo ta'anii biyya kana keessatti nageenya dhowwatan hundumarratti iyyuu tokkummaadhaan duulaan injifannoo hin argamne hin jiru. Akka biyyaatti yoo sochoone yeroo kamiyyuu injifataa akka taanu kan nutti agarsiisedha. Isa kanarratti saboonni baay'een isaanii hirmaataniiru. Irra deddeebiidhaan akkuma kaasaa turretti uummanni Oromoos bal'inaan
irratti hirmaachaa ture sabdaneessummaa hedduun irratti mul'achaa ture adawaan mallattoo afrikaanotaa isa ta'e kana dhalootatti dabarsuun immoo caalmaatti hojjetamuu qabudha adawaarraa kan nuti barannu har'a lolli akkasumas irra deebi'ee gaggeeffamu danda'a irraa gaggeeffamus dhiisuutti hin danda'a garuu tokkummaadhaan dhaabachuun keenya yoomiyyuu injifataa akka taalu akka biyyaattis biyyatti fufsiisuudhaaf hojii bal'aan tokkummaadhaan hojjetamu firiinsaa gaarii akka ta'e kan agarsiisudha ayyaanni adawaa sabdaneessummaa hedduu keessummeessuudhaan as addabaabee kanatti gaggeeffamaa ture tamsaasa kallattii keenyaatiin kan akka aangaammaatti daawwattanidha studio keenya yerootii asirraa kan simbraan gaa ture olaanaa yaaddeessaati egaa ammas sirni kabajasaa akkuma argitanitti bareedee itti fufeetii jira ammas ayyaana gaarii yeroo gaarii akkasiniif ta'u isin awwaarra yeroodhaaf odeeffannoo qabnu kanaan goolabna yeroo fi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. ዳግማዊ አጤ ምኒልክ አደባባይ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘው 125ኛው የጀግኖች የአድዋ ድል በዓል በተለያዩ ስነ ስርዓቶች አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው ኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንዳቸውን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሳይተው የኢትዮጵያ ልኬታና የጥቁሩን ህዝቦች እኩልነት ያረጋገጡበት ይሄው በዓል ከኢትዮጵያ አልፎ ለመላው ጥቁር ህዝቦችና ለካሪቢያን ሀገራት ሳይቀር ለፍትህና ለእኩልነት እንደዚሁም ለዜጎች ነጻነት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ይነገራል። እንግዲህ ይሄ ትውልድ በተለይ ከጥንታዊ አባቶቹና ከጀግኖቹ በምንም ያክል የልዩነት ሐሳብ ውስጥ እንኳን ቢኖር ሀገርን ለዋላዊነት ሊደፍር የሚችል ነገርና በሀገር አንድ በሚያደርጉ ሐሳቦች ዙሪያ ከአድዋ ድል ጀግኖችና ጥንታውያን አባቶቹ ትላልቅ እሴቶችን መውረስ ካለበት በጋራ ቆሞ ሀገርን ማልማትና ወደፊት ማሻገር ይሆናል። እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚ ከተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ከዛሬ 125 ዓመታት በፊት የተደረገውን ገድልና ጀግንነት ለመዘከር የተለያዩ ትውፊቶችን እያሳዩ ነው የሚገኙት። ከጎኔ አንድ እንግዳ አለ። እንግዲህ የጦር ጀግኖችን ጥንታውያን የጦር ጀግኖችንና አጠቃላይ አለባበሳቸውን በተመለከተ የምታዩትን አለባበስ ነው ይዞ የመጣው። ለዚህ ትውልድ ከአድዋ ድል በዓል ምንድነው መውረስ ያለበት ወይ ደግሞ ይሄ ትውልድ ከአድዋስ ያገኛቸው እሴቶች የትኞቹ ናቸው ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅበት የሚለውን አጠር ያለ ቆይታ አደርጋለሁ ከሱ ጋር። እንግዲህ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ 125ኛው የአድዋ ድል በዓል እየተከበረ ነው የሚገኘውና በዚህ አይነት የጀግኖች አለባበስ ነው ያገኘው። የፈጠረበት ስሜት ምንድነው? ይሄ ወጣትስ ከዚህ ትውፊት መውረስ ያለበት ዋና ዋና ሐሳቦች የትኞቹ ናቸው የሚለውን አጋራን። በጣም ጥሩ። ለብሶ መውጣቱ ብቻ ሳይሆን ልብስ እና ተግባር ይለያያል። እኛ ከጀግኖች ከአባቶቻችን የወረስነውን ትውፊት ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ እኛም ከዚህ በኋላ ለሚመጣው ትውልድ አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ነጻነትን፣ አይበገሬነትን ማስተማርና ከአባቶቻችን የወረስነውን ለተተኪው ትውልድ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የትኞቹን እሴቶች ለምሳሌ አሁን የተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎች ከጎኔ የማያቸው ህፃናት ሳይቀር ዛሬ ታድመዋል። በደመቀ ስነ ስርዓት ነው እየተከበረ የሚገኘውና እንደነዚህ አይነት ትውፊቶች ለትውልዱ ይሻገሩ ዘንድ ምንድነው መደረግ ያለበት? ወጣቱ ትውልድስ ከዚህ አይነት ትውፊት ምንድነው መውረስ ያለበት ሀገራዊ አንድነቱን በማጠናከር ረገድ የሚለውን ብትነግረን። በጣም ጥሩ። ኢትዮጵያዊነት ማለት ከፍታ ነው። አድዋ ማለት ከፍታ ነው። በትንሽ የሚገለጽ ነገር አይደለም። እኛ አባቶቻችን እችን ሀገር ሲያስረክቡን አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣች ሀገር አይደለችም። እነሱም አባቶቻችን ይሄን ነገር ሲያስረክቡን አንድነትን፣ ፍቅርን፣ የበላይነትን፣ ኢትዮጵያዊነትን ገልጸው እንጂ ዘርን፣ ብሔርና ጎሳን ለይተው አይደለም። እኛም ደግሞ ይሄም ትውልድ ደግሞ ምን ማድረግ አለበት? አሁን ባለው ሁኔታ የምናያቸው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ዘረኝነት፣ ጎሰኝነት ትንሽ ከፍ እያለ የምናይበት ጊዜ አለ። እሱን ደግሞ አጥፍተን በተባበረ ክንዳችን እሱን ደምሰን ኢትዮጵያዊነትን ከፍ እንድናደርግ ሁላችንም ከራሳችን ይጀምራል። ኢትዮጵያዊነትን መግለጽ እኔ እንዲህ ነኝ ማለቱ ተገቢ አይደለም። ኢትዮጵያዊነት ይቀድማል ከሁሉም በላይ እና ይሄንን ነገር ለተተኪው ትውልድ እኛ ከራሳችን ጀምረን ማሳየት አለብን። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።
እንግዲህ ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ትርኢቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። በአውደ ውጊያው ወቅት የፈረሶችና ሽምጥ ጋላቢዎች አስተዋጽኦ በጣም ከፍ ያለ እንደነበር ይታወቃል። ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት የተለያየ ቅርጽና ይዘት ያላቸውን ሽምጥ ጋላቢዎችና ፈረሶችን ይዘው እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ይህም በአጠቃላይ ልኖርሳቸው ከሚገቡ ትውፊቶች መካከል አንደኛው ነው። በወቅቱ እንግዲህ አይበገሬ የሆነው የኢምፔሪያሊዝም አስተሳሰብ ወይ ደግሞ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ በኢትዮጵያውያን ሲከሽፍ ዓለም ትላልቅ ገድሎችን ለኢትዮጵያ ከጻፉላት ነገሮች መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ነው እናገኘዋለን። ይሄ ትውልድ እንግዲህ ከአድዋ ከጥንታውያን አባቶቹ በተባበረ ክንድ ሀገርን እንደምን መስራት ይቻላል የሚለውን ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሀሳብ ልዩነት አቻችሎ ትውልድን ሊያሻግር የሚችል ዘመንን ሊዋጅ የሚችል ዘመንን ሊያሻግር የሚችል አስተሳሰቦችን መውረስ እንዳለበት በተለያዩ የጥናትና ምርምር አድራጊ ተመራማሪዎች ሳይቀር ሲገለጽ ይስተዋላል። እንግዲህ አድዋ እሴቱን ብቻ ሳይሆን መውረስ ያለብን ጀግንነትንም ጭምር ይሆናል ብለው ክርክር የሚያነሱ ሀሳብ የሚያነሱ ልዩ ልዩ የፍልስፍና ምንጭ ነው ራሱ ትውፊቱ ገድሉ። በአድዋ የተደረገው ድርጊትና በጥንታውያን ጀግኖች አባቶቻችን የተባበረ ክንድ ሀገርን በመሰረት ላይ ወይ ደግሞ በማይናወጥ መሰረትና አለት ላይ መገንባት እንደምን ይቻላል የሚለውንም ነገር የተማርንበት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በብዙ የአፍሪካ ሀገራት እስከ 1960ዎቹ ድረስ በቅኝ ግዛት ውስጥ በባርነት ውስጥ ነፃነታቸውን አጥተው በብዙ ጭቆና ውስጥ ይኖሩ የነበሩ አፍሪካውያን ነፃነታቸውን እንዲያገኙ የነፃነት እንቅስቃሴ እንዲፋፋም የአድዋ ድል ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ማየት እንችላለን። የካሪቢያን ሀገራት የመብት ተሟጋቾችና ፈላስፎች እዚህ መዛም ብቅ እንዲሉ በቅኝ ግዛት ቀንበር ውስጥ የነበሩ ሀገራት ሳይቀር ለነፃነታቸው እንዲንደረደሩና እንዲዳዱ ይልቁንም ሀገራቸውን በተባበረ ክንድ ማቆም እንደሚችሉ ከኢትዮጵያውያን የአድዋ ድልና የተባበረ ክንድ የተማሩበትም ትልቅ ትውፊት ነው። በዛሬው ዕለት በዚህ በዳግማዊ አጤ ምኒልክ አደባባይ እየተከበረ የሚገኘው ባህልም ይሄኛውን በተለይ ባህሉን ትውፊቱን ስርዓቱን ከአድዋ የወረስናቸው ትላልቅ እሴቶችን ለትውልድ በማሻገር ረገድ ከአመት አመት በተለይ ይሄኛው አመት እጅግ በጣም በደማቅ ስነ ስርዓት ነው እየተከበረ የሚገኘው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በተለያዩ ቋንቋዎች ወደ እናንተ የሚያሰራጨውን አሁንም የቀጥታ ስርጭት የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ የተለያዩ እንግዶችን ይዤ ስሜታቸውን የማጋራችሁ ነው የሚሆነው። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። የተወደዳችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁንም እንኳን ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሰን፣ በሰላም አደረሳችሁ። ስርጭታችን biyya keessas biyya alaas teessanii kan nu daawwachaa jirtan kun televezyiina Itoophiyaati. kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana Adwaa kan yeroo 125ffaatti kallattiidhaan tamsaasa as addabaabayii Minilikii kan simbiraan gaatoo jirru ganamaa kaasee sirnoota bareedaa ta'een sirni kun itti fufee jira. abbootiin keenya lafee isaanii itti cabsanii dhiiga isaanii dhangalaasanii ayyaana Adwaa sirnoota adda addaatiin duulanii injifannoodhaan har'aan ga'anii jiru. dhaloonni ammaa immoo yaadannoo isaatii kan nuti kabajaa jirru. asitti ganamarraa kaasee wantoonni taasisaa jiran sosochii abbootiin keenya taasisanii fi injifannoo isaan fidan yookaan galmeessan irra dhaabbanne haala kanaan ayyaana kana kabajaa jirra. tarii yeroo san Itoophiyaan tokkummaadhaan duulanii osoo lola sunirratti koloneeffattoota san barbadeessuu baatanii Itoophiyaan irraa kun jirti laatii kan jedhu gaaffii namoota biraati. kana haaluma kanaan itti fufee jiru. keessummoota na wajjin jira wajjiniin sochii kan taasisnu ta'a. egaa fardeenis haala kanaan kan isaan asitti guluffii adda addaa agarsiisaa jirani. keessumaan as na cinaa jiru isaan wajjiniin turtii taasisna. galatoomaa isiniin jenna. mee maqaa keessanii fi eessarraa dhuftani? Maqaan kan koo ajajaa kudhaniiti. asuma finfinneedhaan dhufe.
Mee ayyaana Adwaa akkamitti yaaddattu keessumaayyuu abbootiin keenya baay'een isaanii lafee irratti cabsaniiru gootummaa yeroo sanii akkamitti ibsitu Adwaan Itoophiyaaf maal jettume? Adwaa መጀመሪያ እንኳን waggaa 125 baga isin gahee baga wajjin geenyeen jedha. Achii ka'ee Adwaan dhiigni keenya namni keenya achitti dhiigni keenya achitti gannamee lafeen keenya achitti caccabe. Amma ijoolleen keenya immoo taarikii kana akka guddisan barbaada. Taarikiin keenya irraanfatamee ture amma ka'ee addisii ta'eera. Mee dargaggooliin haala kamiin itti fufsisuu qaba gootummaa yeroo kana maal dhaaluu qaba dargaggeessa akkamitti biyya eeguu qaba? Dargaggeessi kun amma bilisummaa keenya beekkatee bilisummaa kana guddifachuutu irra jiran jedhan. Ulfaadhaa galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya haala ammaa agartaniin namoonni kumaatamaan lakkaa'aman argamuudhaan sirna kana hordofaa kan turani ayyaanni Adwaa yaadannoon isaa haala kanaan kabajame keessumaayyuu biyya keessatti sabdaneessummaa keessummeessuudhaan rakkoo biyya keessa jiru furuudhaaf hundumti hojjetutu irra jiraata. Har'as taanaan yeroo sunis taanaan tokkummaan biyya keessaa hundi yeroo sanatti cimee jira jechuu miti rakkoolee keessoo isaanii dhiisuudhaan garuu tokkummaadhaan lola biyya birmadummaa eegsisuu irratti duulanii injifannoon ammaa kun akka dhufu taasisani. Ammas taanaan garaagarummaa biyya keessa jiru dhiisuudhaan cinaatti qabuudhaan garuu tokkummaadhaan biyya kana ijaaruudhaaf waliin hojjechuun murteessaadha. Dargaggeessis yaadannoo yeroo sanii qofa osoo hin taane har'a immoo akkamitti biyya cimtuu ijaaruun danda'ama kan jedhu irratti cimanii hojjechuun barbaachisaa kan ta'uu fi abbootii keenya irraas kan dhaaluun nurra jiraatu isa kanadha. Walumaa galatti haala kana fakkaatuun ayyaannichi kan kabajameetoo jiru ammatti dargaggoolii baay'eedha sirboota garaagaraatiin dhaadannoo adda addaa dhageessaa kan isaan jiranii biyya alaas biyya keessas teessanii ayyaana injifannoo Adwaa 125ffaa kana kanneen kabajaa jirtan irra deemuudhaan baga geessanii tamsaasa kallattii keenya hordoftanii wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna ammas ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም ቆይታ። سلام خطاتي እንኳን መበል 125 በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብፅሓኩም እዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ፅምበል ዘሎ በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብዚ ኣብ ኣደባባይ ሚኒሊክ ኢና ንርከብ ካብ ወጋሕታ ሰዓት 12 ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት እቲ ኣከባብራ ናባኹም እናበለ ፀኒሑ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ምዝዛሙ እናበለ እዩ ዝርከብ ንፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ሓዊሱ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ በዓል ዓወት ዓድዋ ዝተፈላለዩ ዕዱማትን ሓርበኛታት ኣቦታትን ከምኡውን መናእሰይን ካልኦት ተሳተፍትን ተረኺቦም እዮም በዓል ዓወት ዓድዋ ክዝከር ከሎ ቅድሚ 128 ዓመት ቅድሚ 125 ዓመት 1888 ኢትዮጵያውያን ሓደ ኮይኖም ጸላኢ ንምምካት ዘወፈሩ ዓውደ ግንባር እዩ ወፊሮም ጥራሕ እውን ጸላኢ ዝሰዓርሉ ግንባር ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ጸላኢ ንኽስዕሩ ከዓ እቲ ቀንዲ መሳርሒኦም ዝነበረ ሓድነትን ፍቕሪ ሃገርን ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ይዝከር ጽምብል መበል 25 በዓል ዓወት ዓድዋ ለምዘበን ጥራሕ ኣይኮነን በብዓመቱ ዝኽበር ዓብዪ ዓወት እዩ ዝኽበረሉ ምክንያት ከዓ ተምሳሌት ሓድነትን ተምሳሌት ፍቕሪ ሃገርን ብምዃኑ እዩ ካብኡ ንላዕሊ እውን ናይ ፈላማይ ዓወት ጸለምቲ ህዝብታት ብምዃኑ እውን ጩራ ናጽነት ዘበሰረ በዓል ጩራ ናጽነት ዘበሰረ ዓውደ ኩናት ብምዃኑ በዓል ዓወት ዓድዋ ብድሙቕ ኩነታት ኩሉ ግዜ ብተመሳሰለ ኣገባብ ይኽበር እዩ ናይ ለም ዘበን ግን ፍልይ ዘብሎ ካብ ቅድሚ 30 ወይ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ምስንዳት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል እዚ ሃገር እናተኸበረ መፂኡ እዩ እዚ ናይ መዛዘሚ ወይ ድማ ናይ መወዳእታ ስነ ስርዓት ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ኣካላት ብዝወሃብ ሓሳብ መሰረት ዝግብኦ ክብሪ ተወሲዱ ካብኡ ካብቲ በዓል ዓወት ክንወስዶም ንደልዮም ክብርታት መግለጽታትን ረብሓታትን መዝሚስካ ንምጥቃም ክንዲ ትዝድለ ኣይተሰርሐን ዝብል ሓሳብ ብዝተፈላለዩ ኣካላት እናተላዓለ መፂኡ እምበኣር ተኸታተልትና ሕጂ እውን ጽምብል ስነ ስርዓት ናባኹም እናተኸታተልና ክነቕርብ ኢና በርዩ ብርሃነ ብትግርኛ ምሳኹም ክጸንሒ ይቐኒየለይ ከጀርባ
እሺ ምንድነው የሚል መሌ to the entire of the African continent, and which at the moment marks the best hope of Africa as a continent, which Ethiopia did provide to the world by just not getting colonized. So then we'll have a little bit of a ceremony up at the field. Just behind you, yes, the 125 years marking that very big feat by the Ethiopian people. And in effect, a big one for the whole world. And so there's going to be marking it with the laying of flowers as well. Even though the war was won by only half a day fought, it became a Pan-Africanist symbol securing the Ethiopian sovereignty. And other countries then looking at Ethiopia as the beacon of hope for the salvation of the entire of Africa. And no other than Mr. Bazezeu Chani, the Amara Sport Commissioner, is here for the event. Together with the other dignitaries, he will be helped to lay the wreath in commemoration of that big day of the Battle of Adwa. And having done that, of course, we'll take the Ethiopian national anthem as well. It's a big day today in Ethiopia. And the coaches as well, Mr. Degi Yaregal Yigzo, the coach of the Wulqi'te side, one of the sides that will be playing in the morning match. He's also put his flower, laid down his wreath. And then the engineer Kasaya Rage will also be going to put his flower there alongside Mr. Bazezeu Chani, the Ethiopia Buna coach, marking their event as well. The three gentlemen up at the front, the Amara Sport Commissioner and the two coaches, Degi Yarugal Igzo and Kasaya Rage, have finished the protocols of putting the laying of the wreath of the flowers. And we'll be waiting to take the Ethiopian national anthem. Brilliant, mark that they made in history. In 1896, that should have been about 125 years ago, when they defeated the Italian army. Warriors, farmers, and pastoralists, as well as women. And that battle ensured Ethiopia's independence, also turned Ethiopia into a symbol of freedom for a lot of people around the world. We'll take the Ethiopian national anthem now.
A very good celebration that has taken off at the Bahar Dar International Stadium. I think we'll just be waiting for the brass band to be walked off the field of play to be able to start the Ethiopia Gare, which is one of the most popular songs in Ethiopia at the moment. We'll get back into the business. We'll be looking at how they can get the better of a team that wants so badly to be at the top of the log, the Ethiopia Buna side. Now, Eme Mohamed took credit for a goal that looked a little bit of a discussion kind of goal in the last game that they played, but it's been credited to him, so he's got one more goal to his credit. The Alu Teshager will be starting today other than staying on the bench like he did the very last time. Johannes Kasahun is the center referee. He'll be assisted by Bogalia Bere and Tesfaye Negusie, and then Gemechu Eda will be the fourth official in this one. The match commissioner Gizate Elem has already brought them onto the field of play. Looking at the other side will tell us the story of a team that so badly wants to win this one. They've got Ebol Mamor in goal. And then up at the front, they will be looking at Ebol Kebede and a man who's got a runaway scoreline, Abubakar Nasir, 17 goals to his credit at the moment. Mikias Mekonen, together with Emmanuel Ioannis, you're counting 19 goals among the three of them. They will be relied on for that. And then Tafese Solomon is the man who brings the crosses, and equally the danger man in that, and has scored 2 goals as well. So a very, very dangerous Ethiopia Coffee side with a complete bench they have. They have put Asrat Tunjar on the bench in Jersey 11. I think he's got a knee injury, and that's why he's a very, very required man in there. Shiba Bao is back on the team, as is Tesfaye Melaku on the Wokite Ketema side. Georgie Dester as well, but they don't have Jamal Taseo on that bench. This is Kasai Arage, a man popularly known as the engineer, who has shaped up this young man to be one of the most dangerous men in the Ethiopian Premier League, if not the most dangerous. For Degi Yaregal's Yigzo, it's probably just the third time he was joking about it, that he has won a suit. The third time he has won a suit. First was during graduation, and second during his wedding. And now he says that the third time is during the Adwa celebrations. Well, I think we'll just catch a little bit of the action before they get off the field, and then we'll continue with the game after that. You may just want to enjoy a little bit of the singing and the drumming of the brass band. Well, it's going to become a little bit difficult to hear the whistle if the brass band continues, but I think it's already finished the song that it was doing, and kudos to the brass band. Again, I have to say it, Enkwan Leadwa Dil Beal Aderesachu. No, I'm not one of the Amari commentators. Aweke Abraham and Mekodin Hailu are the Amari commentators. I am Bernardo Tiedo. I'm in the company of Gilbert Celebwa, but that one we had to say it in Amari because it is the celebration that we've seen on the field of play. Wokite, currently 7th on the log, is chasing Ethiopia Buna, who are 2nd on the log. Let's put it the other way around. Ethiopia Buna in a must-win kind of game for themselves today, wanting to close the gap between them and Fasil, and also cognizant of the fact that their next game is going to be against Fasil. So that's why it becomes a must-win game for Ethiopia Buna. They've given a 4-3-3, same as Wokite, who don't have any new players on their side. They only have a youngster who's come through the ranks into the team, but nobody else that they're signing. They say they're talking to a few players to see what will happen. Gilbert, what do you expect of this match with the kind of statistics that we have in it? It's going to be a real clash, Bernard. There is no doubt about it. With Wokite picking 1 point out of a possible 9 out of the 3 matches that they played, and playing against a team who have picked 7 out of a possible 9, and wanting to at least win this game to be able to bridge the gap between them and Fasil Kanema. So I'm seeing a highly competitive match this morning. Well, it's going to come back into the midfield as Wokite then try to move it forward. I think there's testimony already in the second leg that no club is a small club. Jima Abajifar has begun winning matches against very big teams as well. So
You don't know anything. You don't underrate anyone. And you play your best game so far. For mistakes will be punished for sure. If you do not pass the complete ones, you're going to be in a lot of trouble. Mistakes will be punished for sure. If you do not pass the complete ones, you're going to be in a lot of trouble. For Wulqi'te, I think they probably have a worse situation because their goalkeeper, Jamal Taseo, you remember, was red carded in the dressing room for dissent. And so he is not available for the team. He accessed the referee's room and had some choice words for them there. So he's got a 3-match ban and a 3,000 bid fine as well. So they don't have him today. As they play it out to the right side, Ethiopia Buna will be building it much the same way as they usually do. They keep possession, run the ball slightly around, and then try to look for a break here. It comes onto the left side rather, for the Ethiopia Buna side. With Emmanuel Ioannis, scorer of just 1 goal for the side, almost losing possession here and getting a foul being occasioned on Eyasu Tamiru. He's been getting a start in recent times. He's played only 2 matches. But today, getting into the first 11 as well. It's the first one. There's anxiety, Gilbert, in this game because Ethiopia Buna know they have to win it. Wulqi'te obviously have come to challenge for it as well. Yes, Bernard, and we'll see some two contrasting styles of play because Ethiopia Buna like building the ball from the back through the lines. Well, they're trying to pace Abubakar Nasser, who happily has stayed on his feet, trying to challenge for a ball that he knows he couldn't get this time round, and he's given up on it. Contrasting styles, but using the same formation would be an interesting one to see. Here is Abubakar, is in the box, and he puts in a goal very early in the game, 4th minute of the game, and Abubakar Nasser already opens the scores here. There's just no stopping Abubakar Nasser. Oh, well, it's only the 4th minute here. He knows once he's in the box, there are 2 things that can happen. If you touch him, he's going to go down. If he's got possession of the ball, it will be a penalty. If you don't touch him and he's got possession of the ball, he'll slot it in the net, Gilbert. Yes, and that very good pass from the deep midfield, and that's a beautiful control, good run by Abubakar. He already has the ball on his right feet in between the defender and himself, and there's no doubt he knows exactly where to put the ball and picks the farther post to slot in his 18th goal. Well, Johannes Bezabi doesn't get onto that one, and I'm very happy Abubakar Nasser goes off to celebrate. I think it's going to come to a point where you'll be counting the number of goals in his family members. Wulqi'te nil, Kofi 1. Very early 4th minute goal here. That's his 18th goal. His brother Edwan has scored 1. That makes 19. On the other side, Ramadan has scored 1. That makes 20 goals just in one family. That's a big number of goals here. And now today, 2 brothers will be playing against the other one. Well, we'll get to that when we get to that. This is a very, very high line being played by Abel Mamo, but he knows that he gives his contribution to a very resolute Ethiopia Buddha side. Johannes Bezabi playing in his first match for the Wulqi'te side is the goalkeeper. This is Abdul Karim Warku, is one of the better dribblers on the Wulqi'te side, but needs to play more progressively whenever he has the ball. Comes back into the midfield to Eyasu Tamiru. Then Bebetila who tries to get it down onto the right side. Can Wulqi'te build it from the center? Well, they'll need to be stringing the right passes. Yeah, those mistakes in the passing are going to be a big danger. I don't know what the issue here is, but it looks like Dagib Neguse is giving some words to the referee. And he hasn't stopped yet. What's he saying, Gilbert? What do you think he's saying? Well, it feels that there was a foul that was done on him, and the referee called for that foul, so I'm not sure why he's persistent in insisting that the referee should take another action and not just by word of mouth. Oh, well, he's put it in so many words. I mean, should try and summarize whatever he wants to tell the referee, then edit it a bit. It's going to be a foul. And very hard-working Mintesinot Kebede was involved in this as well.
That's him challenging for that. Went in not with an open boot, and I think it's just because he tripped the midfielder here. Yep, that's the one that gets a foul. But otherwise, the very first touch looked like a very genuine touch as he was trying to get onto that ball. Now, Wulqi'te should just play the ball, should play the game. I mean, no point in trying to get the referee to think about other things altogether. Yeah, and all that they need to do, because there's going to be a crowded midfield, then the passing has to be a little bit longer. The distance between the players has to be a little bit longer. If they are quickly short, I mean, if they are close to each other, it's going to be a big problem for them. This is deep onto the right side for Wulqi'te. The Workers, they call themselves. That's their nickname. The Wulqi'te side. A good solo effort by Aime Mohammed, who's trying to cut into the box on his own. Was looking for support to come to him. It doesn't come as quickly as he expected it. Yeah, he picked up the possession, but ran himself into a little bit of a difficult situation. He actually painted himself into a corner. Couldn't get out there, plus he handled the ball as well. This is one of the biggest defenders you will see in the Ethiopian Premier League, Thomas Simretu. Massively big of physique. As a central defender on the Wulqi'te side. Long ball down on the left side for Wulqi'te. Out of the 5 matches they played last, they've won only 1. They lost 3 of them and drew 1. Not a very good record for a team that is challenging as well. It is a mid-table team. But those statistics would probably not favor them very much if they have other teams breathing down their neck, because they're just behind Welaita Dicha with 17 points as well, and above Awasa, who've got the same number of points as them, but worse goal aggregate and -1 goal aggregate. They're also above Sabeta, who've got 15 points. Now, that just means that anybody else can try to catch them very quickly in that mid-table. Nasser challenges for, but then loses the possession in the midfield. As Buna try to exert their dominance in this game very early over Wulqi'te. They'll bring it out to the right side. Well, Nasir has got these very unpredictable runs. You don't know exactly where he's going to veer off to, where he's going to turn. This comes back onto the left side to Abebe Tilahun. Yasu Tamiru, one of the newest men that Ethiopia Buna is using in the defense, but always pushing from the left side, and also has to fall back into position whenever they lose possession. So it's supposed to be a very crowded midfield, Gilbert. Is it already looking like that? It's already looking like that, and this is where I always insist that if you're playing a crowded midfield, then you have to be very, very fast in your thinking. You also have to be very fast in your releasing of the ball. Tedesco then sends this onto the left side, onto the right side, and this goes to no one on the Wulqi'te team side. And I saw Tedesco and Abdul Karim Worku, like, you know, getting entangled in who should be where and who should receive that ball. And I guess one of them should have just opened up. The other one releases the ball, and the other one gets in position to receive it. I'm not sure where Aime Mohammed wanted to kick that ball, because the ball landed it on right foot, which is his stronger foot, but he puts it on the left and tried to shoot with it, going way wide. Well, the Ethiopia Buna side making good all the position they are having in the midfield. Now it's picked up by Aime Mohammed. He's going to turn provider, then he's got to string accurate passes then. Otherwise, he should be the one waiting for the provision to come up at the front. It's going to be a throw-in into the midfield. And Abdul Karim Worku starts off a very big run. It will be discouraged by Abel Mamo, who just makes it go off the field of play. Dummies that he's going to be clearing it. They have to start all over again. Igza will have to give very fresh instructions to his side. They're trying to string up a very quick midfield kind of play, but that will favor the Ethiopia Buna side if Wulqi'te go into that direction. Yeah, it will definitely favor
the Ethiopia Buna side because that's their style of play. I would think that Wokite would deny Ethiopia Buna time and space to be able to build from the back by pressing high up the field with better results. Well, they start a very quick one. The referee says you've got to redo it from the midfield. A foul, of course, has been given for that in the midfield. Very unnecessary tackling on Redouane Nasir, the brother of Abu Bakr Nasir up at the front. Well, you see the likeness when you look at him from the front. Mr. Johannes Kasahun gives a free kick for that. That is going to be taken by Wokite. They push all the men up in the box. Then they push a very high ball. It's only Ebel Mamo who can get to it. And he decides to start a very short one on their side. Coming back to Mamo. Bebe Tilahun will have it now. And they're pushing to the front. They do not want to be able to lose it in the midfield. Says Yared Tadese, opening it up on the left side. They need more numbers if they are to work on that side, because trying to bring the ball back into the midfield and try to get Heno Kayele to go to it is going to be a little bit of a challenge. There's a lot of black stockings that are stalking him around, even as Warku tries to give him a through ball. It's going to be that little difficult situation of how you evade the black stockings of the Ethiopia Buna side. Simbretu, who played to negotiate. And it comes all the way back to Abdul Karim. Very easy loss of possession there by Karim. Nasir is probably one of the most protected players on the field at the moment. And any touch on him will most likely be one that will occasion a foul. Yeah, it's a tackle actually that brings him down, coming from Abtamu Shewalem. And it wasn't meant to get the ball, it actually just gets Nasir's foot off the ball. Just pushed all the way back to Ebel Mamo, playing almost as the last man on that side. That's the confidence that you know, the Ethiopia Buna side is showing, Gilbert. Well, it's the only way to be able to keep the goalkeeper afloat, just by giving him some few passes to be able to get him back in the game. So then the Ethiopia Buna side will get back into their usual game. Goalkeeper forced off the line because of that gap between the goalkeeper and the defenders, and which is a gap that the Ethiopia Buna side want to exploit intelligently. They will try to get the ball out there, knowing that Nasir has got some speed, and the goalkeeper will be forced off the line. It will be a question of who will get to that ball faster. If Nasir gets to it fast, you know what will happen to it. And the obvious gain will be if the goalkeeper gets to it faster than Nasir. Played back into the midfield. As well, Kita looking for options. Stefan Egash has to get back onto his feet to continue with his business. This is going to be offside. Yeah. And Eme Mohammed is the man who's caught in that trap. It's a clear offside. I mean, it didn't time his run right. Intelligent play that Ethiopia Buna is employing. Oh, they are. They are playing some beautiful kind of football. They're not in a hurry. They're waiting for the right moment. They know that their strength is in passing around the ball, and therefore they will utilize that one to their perfection. Well, Buna will take possession again here. Redouane Nasser brings it to the left side to Ebo Kebede. Kebede getting into a shooting position. This is stopped by Dagim Negusia. Well, they're tackling hard as well and challenging for possession every time, the Ethiopia Buna side. They're not leaving anything to get away from them. Abebe Tilahun, who played all the way back to his goalkeeper. Look at where the goalkeeper is playing.
off the line, totally becoming one of the central defenders whenever they have possession, especially if they're moving forward. Redouane brings it back to Tilahun. Now they know that knocking the ball around, unsettles the opponent. Most likely creates those gaps which then they try to utilize. But when the loss is occasioned, then you must take advantage of that. And Wokita have picked up that possession. Shewalem, they played all the way back to Dagim Neguse. Yared Tadese now trying to get some central penetration here. The two of them with Worku have gotten away with it. They had a double chance to try and make it count for themselves, Gilbert. It's just the communication there. And it's the second time we're seeing that communication not favoring Worku and Tadese when they have a similar situation. It's a good run. It's a good run. And sometimes when you come across a team that is playing a high line, then you need the tenacity of a player of Yared Tadese's prowess. Because he's the only one who has scored 3 goals. Alongside Enoch Ayele, they're the only 2 players who have scored 3 goals on the team. So you expect a lot from the 2 players. Well, Abdul Karim Worku has scored 1. That's him challenging. Good ball down to Yared Tadese if he can control it. But he's dissuaded by Haile Tinsei. Who then plays it to Redouane Nasser. Oh, he's lost it. Here is Tadese again. Not sure, well, not Tadese, but that's Redan Yusuf. But I'm not sure if he wanted to go for a shot or he wanted to go for a cross. Just something didn't work out there very nicely. There is no, he's got power on his left foot, and that's previously the good run by Yared Tadese. But you want to thank the goalkeeper Mamo for coming in at the nick of time to close him down. At this point, that's. Today gets it back to Emi Mohammed on the right side. Enoch Ayele has opened up, but this goes directly towards the goalkeeper. I should have been carving outwards to be able to be met by Enoch Ayele. Abel Mamo says cool down, but this was a good run by Remedy on the right side. It cuts back at 45, but Worku should have put this in the net. It's a spirited run. It's a very spirited run and a very good 45. Perfectly timed by none other than the little Worku. Only that he didn't put a lot of oomph on that ball. He should have gone into the net. Let's see him again. Coming back to Dese. Stops it for him. Oh, Ramadan. He's going to show them a little bit of a hard situation on the left side. He needs some time to recover. That was a long run. But he's done it twice, and he hasn't given up. He still wants to do it again. They say you do it once, twice if you like it. He's decided to do it 3 times then.
Simbre to 53% of the possession has been with Ethiopia. Buna 54 in the last 22 minutes played. So they have the bulk of the possession. But Wokite is also just threatening to turn that into their favor, bringing it into the midfield to Shewalem. Then lumps to Edo Kayele. Shouldn't have waited, should have had a fast touch on that ball. He shouldn't have. Should he, Gilbert? He should have used his head because the ball was high up there and he should have just flicked it a little bit. Another very good pass, good run. The ball, Ayala should have just had one touch on that ball. It would have made a difference. Okay, let's change your statement. Yeah. Well, let's say he should have headed the ball. Used his head because he should have used his head as a different connotation altogether. You know, it's like saying he should have been thinking more, you know. So he should have headed the ball over the goalkeeper. Yeah. I think that was the better option other than use his foot. Yeah. But I guess these decisions are made very quickly out there. They're growing back into the game. Wokite is growing back into the game with very nice passes and well-timed. Well-timed what? You haven't finished your sentence. Okay, Warku. Good ball on the left side. This time round, Yared Tadesi has got it close to the goalkeeper, doesn't touch the ball. It's cleared by Abebe Tilaun. You know, this is what earlier on. Do you think the ball was just slightly ahead of him? I think it's couldn't fast get to touch. him. Yeah, his fast touch let him down. Well, it's trying to turn again to get closer to the goal. Now the Ethiopia Buna side was trying to get out. They didn't. While Kita picks it up again. Warku, very quick footing. This one just goes over the bar. But maybe a better delivery this time round. Slightly lower, and you could have been either taking the post or seeing it roll into the net. It's lovely to watch. Love to watch. 1-2 passes, and again, I would call him the ant. Each and every move that is coming from Wokite Kendeva side. Why would you call him the ant? He's a worker. An ant is normally a very hard-working insect. Yeah, but I know other insects that work just as hard as well. Because you've called him the little one, the ant now, you know. Well, the other insects might not be very happy with you as well. There are other insects that also work very hard, and they're thinking you're not mentioning their names on television. So, yeah, the ant is credited for some very hard work, a social worker as well. Starts it out on the left side of the Ethiopia Buna defense. 1-0 is the scoreline, a very early goal scored by Abubakar Nasser in the 4th minute of the game. And that's the one that Buna is leading with at the moment. So playing it all the way back to the left side to Abebe Tilahun. And then in the midfield where there's space here. And Johannes. Oh, the captain didn't give a decisive pass there. He's headed back to the goalkeeper. I think it's going to roll out for a corner. Ebo Mamo knew that he wasn't going to be able to stop it. The 25th minute mark, and I just had rolled out of the field of play, and he knew it. So he let it be, and it's time for the water break as well in the 25th minute of the game. How has it panned out so far for you, Gilbert? Well, I think just as we had mentioned, that a lot of crowded midfield, good work rate on both sides of the divide, very good passing on both sides, and the first few minutes of the game belonged to Ethiopia Buna. I think the last few minutes, 10 minutes, have literally belonged to Wokite Ketema and looking more dangerous and the most likely team to be able to score in this one. Scoring and, you know, just making sure that you get your early goals as well, and what you do with it is something else altogether. But for Degi Yaregal's Yigza,
He's got to give instructions. Being executed. The only people who don't have a water break at all would be the fans themselves, who have to keep their voices up all through his getting in the game. What do you think Kasai Arage is telling his team? Well, I think it's very evident that they've allowed Wulqi'te into the game, back into the game, because of the mere fact that they're losing balls, not part of their philosophy. So he's urging them to be very sure anytime that they're giving passes, they have to give the right kind of pass. Degi Yaregal also seemed to have been giving instructions. Well, I think the best time to score a goal is when you're in that kind of motion. So I think the best thing that he's trying to tell them is to keep on fighting and just finding the right moment to give the right kind of pass. And when they get in front of the goal, they have to be themselves by scoring, at least utilize the opportunities that have come their way. Wait, to be able to get the results that you want. But they say that patience pays. When it does, it pays you so well. Being a public holiday obviously means that there's going to be a lot more people at the stadium. Sometimes not your usual everyday fun at the stadium. Sometimes players take a little time to also discuss something they think was unfair to them in the game. And Dagin Neguse could have been just telling the referee a similar thing here. We're going to be having the corner being taken now, because there was a corner in the offing. Wadku is the one who brings it, lifts a very high one. Simbretu doesn't get to it. He's the tallest of the players on the field. And Ethiopia Buna will start the build-up here. Nasir, having come so far deep to be able to get the feed, gets it actually from his brother Adwa Nasir, but he's complaining that he thinks that he was pushed off the rails by Simbretu. I think he already got over it. In fact, Simbretu is going in the other direction altogether. Given to the Wulqi'te side. So they're looking for a chance to bring in the cross, but I think this has already rolled off the field of play. Well, then picked up in the midfield by Johannes. Oh, Buna are enjoying themselves. They really are not in a hurry. They know they can string the accurate passes and keep possession for as long as they can, and only get into another gear when they lose possession and there is an attack here. But that's the time they change and decide to really work hard. Yeah, they're right. They're actually waiting for that right moment. They're really not in a hurry. Wulqi'te is under pressure to be able to equalize, and therefore moving the ball around for them would definitely give them an advantage. Well, this game being watched by the Amhara Sport Commissioner. He was earlier on the guest of honor in the laying of the wreath to commemorate the Battle of Adwa. It's back into the midfield now, and it's going to be a throw-in that will be given to the Ethiopia Buna side. The referee says it's a foul throw. It has to be given back to the Wulqi'te side. 31 minutes of the game, 32 if you'd like now. This is played back to Mintesinot Kebede. And good little sneaking off of the ball in the midfield. It's going to be a foul here, I think.
And for Mikias Mekonen, look at his knee. It goes up. Yeah, he gets it all over the face of Dagim Niguse. Yep. And that's why Niguse looked like he was having his vision blurred there a bit. Lucky that he was close onto the line there, so he's going to get attention off the field of play quickly as possible as play resumes in the midfield. Main toss tonight to Mikias Mekonen, who tries to sneak it through for Tafese Solomon, but then it doesn't go the way he had anticipated. Worku in the midfield for Walkite now, looking out and getting the pass right to Ayman Mohammed, who's managed to veer off diagonally, was trying to get... It just refuses to go in the direction he wanted it to. It refuses to go, but you just marvel at the quick transition from one moment of defending into another moment of attacking by Walkite side. And some good play by Ayman Mohammed for sure. I mean, it's not just about the speed at the moment, he's also distributing very nicely. Ramadan Nasir plays it to Tafese Solomon. And then Mikias Mekonen will be the man who's looking to play it again. Gets a return ball. It comes all the way to Abebe Telahun. They know exactly what to do when they have possession. They know when to build it. They know when to keep it on their own. They know when to pace it up at the front. They know when to speed it up. And they really torment you when they have possession, don't they? Yeah, I think it's the downside of it, Bernard, because then when you slow down the game, it means you give Walkite opportunity to be able to drop back and reorganize. And it even makes it more difficult for you to get passing lanes. Yeah, that's why it made Henok Ayali a little bit desperate to get that possession. At least have a chance to be able to... This was intended as a chip for Nasir. It didn't work out. Goes out to the left side. Still representing the best of the Tadese and Ramadan Yusuf. So even Ayman Mohammed's working, just can't get them onto the position on the Walkite side. Still need to work it better than what they have done so far. Abdul Karim Worku is putting a lot of work in it. Now he needs to also just be able to have somebody to complement him up at the front whenever they have the possession. It's going to be a foul here. That will be given to Eyasu Tamiru. Degiariga almost following the action every moment of it as it comes close to him, giving instructions to his side. This is going to come to the left side and looking for a chance to touch that ball. Tafese Solomon does, and it's plucked off the air by Ioannis Bezabi. Well, the last time that's we've seen the Ethiopia Buna side now breaking through the Walkite defense. Yeah. And otherwise, it's been Walkite all along on this side. Yeah, we've said that for the right moment to be able to give a permeating pass. That's the one that was intended for this man, Tafese Solomon. You expected him to touch the... You can see a lot of tackles to come in from either side. You don't blame him because he knows he's got two pairs of orange stockings that are just around him. And one has already touched him on the body, so it makes him a little bit wary of another tackle coming on him. I guess that's why he didn't take a shot at all. Plays it out to Abel Kebede. And a good run down on the right.
I think another foul. So a free kick to Wulqi'te. They're pushing a lot of men up at the front. I was looking to see where Dagim Negusio is going to tuck himself in because he loves to challenge for all these. The volley just not on target, quite unexpectedly coming off Thomas Simretu. It's a good pass. It's a very good pass, and Buna failed to clear that. And look at that turn of events with an acrobatic, you'd call it, Thomas Simretu, with one goal to his credit, not just directing the ball, but what a try. Yeah, he's the captain of the side today. Just didn't get it on target, but really did give it a thorough working. 5 goal attempts in the game so far. Wulqi'te have created 4 of them. And in fact are responsible for 2 on target out of the 3 that have been on target. It's going to be a foul here that has been occasioned on Ramadan Yusuf, who has since rolled back into defense and has left everybody else at the front there. That's a clear push from Haile Gebrselassie. It's very difficult when you're playing against your 2 brothers, you know, on the other side of the team, to just be able to make an impact. That's Tessinat Kebede, who's managed to get possession in spite of the very high boot that he was employing onto it. Brings it back to Ebel Mamo. The goalkeeper chips it back to him. Well, finally, the ball comes out with the Ethiopia Buna in possession of it. Yeah, Sutamiro brings it back to the midfield. And Redouane Nasser plays it to Abebe Tilahun. Whenever they don't have an opportunity to go forward, whenever they don't have an option, they opt to push the ball around, which is not a bad tactic, but it's a good thing that they do, because you have to keep possession while you're looking for the options. Yeah, but the Reds, call them the orange team, moving back in numbers, and therefore back in their own half. You want to place those short passes, try and invite them, or throw a bait to them. Well, they're opting to go right back to their area. Abel Mamo is the only one who is of the opinion that Nasir can overrun that defense if he gives the ball up at the front and the ball falls behind the defenders and in front of the goalkeeper. He believes Nasir can get to it. Warku has got space. Doesn't give a good pass to Eno Kayele. Just rushed that pass a bit. Should have taken a little time. He rushed it. He was getting into a very prominent position. And that's where you need a player of his quality, Orko's quality, to give a good pass to Eno Kayele to finish. Well, this is still in possession of the Wulqi'te side. The throw-in is going to be for the Wulqi'te side. All the way back. And then pushed onto the left side. Yore Tadese has it. It's going to try to cut through diagonally, coming to the center. This is Nasser. When he gets himself on the ball with 1 man or 2 men, you know there is danger. And one of the men he was taking care of was Simretu. This one comes off the left foot of a very, very talented Tafese Solomon. But the goalkeeper does a good thing of pushing it off the field of play as well. Johannes Bezabi was not dissuaded or even, he knew exactly where that was going to. So he doesn't get dummied in spite of the fact that there was a dummy in the very first instance. Yeah, that's very good reflex action from Johannes Bezabi. And it was a good run from Nana Dadan Abubakar.
taking with him 2 players and giving an opportunity to Solomon to come in. This is a very good pass going to Enoch Ayala, who now has started falling back into defense sometimes to pick up the loose balls. Eme Mohammed out on the right side, getting the better of the second man. He's got the goalkeeper to beat here, tries to cut back a 45. Warko will pick it up. Well, something sharp has definitely crept into the attack of Eme Mohammed. It's something good. He's got the confidence, he's got the courage, and he's taking on the defenders whenever he can, Gilbert. Yeah, and I think it's because of the quality of the team that he's playing against that has really motivated him at this point in time. Here is the corner. This goes over the back from Enokayela's header. Eme Mohammed has got something that has happened to him in recent times that is making him a very, very sharp striker, judging by the way he was going there. Enokayela should have been directing this accurately. At least get the post or hit it against the goalkeeper. This is into the midfield. And summation of this first half, there hasn't been much stoppage, so I think I would imagine there'll be about 1 or 2 minutes of added time, not more than that. But they're playing the very last seconds of it. Well, we did expect to have a team that is battling both in the midfield. And I think we've seen all the ingredients of football. There's no doubt that it has lived up to the expectation. Being a morning, it has been one of the liveliest matches that we've commentated so far. All right. Yeah. If you say so. It was your summation, but you have summed it up for both of us. Well, it's a lively match for sure. And the weather is not very bad as well. It's a warm morning today. You know what the weather is like usually on a lakeside or a seaside. It's a little bit humid as well in the mornings. But those deviations have been very, very unpredictable in terms of the weather in Bahar Dar and the rain that came down day before yesterday and yesterday evening. A little bit of it changes the dimensions as well. There's a little bit of a wind that is blowing through the stadium. This is Tessinot Kebede who plays it back into the center. 2 minutes of added time is what we have here, and we have already played the first minute. As it comes off to the left side for Ethiopian Coffee. Good ball down to Abel Kebede. He's going to be looking for Abubakar Nasir, but through to Fesa Solomon. Redwan. And a little bit of a wasteful shot coming off the right side. After a good build-up, this is not going to help anything, is it, Gilbert? It doesn't fit the billing. Highly Gilbertinsi not being on target. I think it was just being ambitious. Yeah, and just being wasteful. I mean, you know, sometimes when you have a little bit more money than you need, you just spend it, and he just spent that shot. So he was wasteful. Yeah, he was. I mean, he was just being a spendthrift there. That's a waste of half time. Very well refereed by Jonas Kesahud. The scoreline still at 1-0 in favor of the Ethiopia Buna side. And for Degi Yaregal Igzo, is going to think about how to craft final third finish for Wulqi'te, because that's what is lacking in this Wulqi'te side. They've created the chances, they just haven't done well with them. For Abubakar Nasser, it's a question of half a chance, one control, and he puts the ball away, very far away from the goalkeeper. Dagim Negusie, the defender, facing the other side, didn't do the side any favor by not clamping down on Abubakar Nasser. But that's what happens in a game of football. You take the opportunities when they come. And from the Bahar Dar International Stadium, it's Wulqi'te 0, it's Coffee 1 at halftime. The Madrid derby returns. Two of the best sides in La Liga.